unga o le a fai i ai. Au wā o le tūla whono Mose, e mawhai o na whaasalaina tangata i le oti, e ala le whitongia i maa. Sa lātou fia i lo ma fia maua se mafua anga te tau, e mōri ai Yesu, pe a whai e se sesa na whai unga, e whai i le whawhine mulinua. Ai peitai. Sa to e whafo i atu ai e Yesu le whamsinonga, na lātou whaia i le whawhine mulinua. E lua lava vaenga na saini e le au wharisaia o mlau tusi upu. Mōmua, sa lātou mananao ina ia whaasalaina whawhine mulinua i le oti. Nona lua, sa lātou mananao ina ia whaia sa morianga e whaasanga i le i whaola. Ai peitai ane, sa toi whaasanga atu e Yesu le whamsinonga ia te i lātou. Sa whetala i atu ai Yesu ia te i lātou. O so o tau e le aisa nangasala, ia lua i tongi se maa ia te ia. Sa whalong atu lau whaisaio, malau tusi upu, ua whisiringia e le whaola lo lātou a mio tonu. O le taimi fo i lea, na lātou i loa i nai, o lo o sila fia de lei e le whaola a lātou whauwhaunga leanga. O na lātou tūtū taito tasi atu ai lava lea, ma mau e se atu. Awa e le hai ma se isi o i lātou, e whaasauina, pe a whai whaasalaina i lātou, i le ala lava lea e tasi o le whitongia lea i maa, ina i oti ai. Sea e te vaai atu ai i se whasila au, i le mata lo uso. Ai e te leiloa e oele utupoto i lo lava mata. Pe whapewhia foi ona e whai atu i lo uso, tu mai ia, sa u eu ese le whasila au i lo mata. Whauta foi. O i lo lava mata le utupoto. O lo tātou langi ua tumu i whaamasino. Ua tele ina tātou whaamasino ma le tonu, e nei o tātou uso o tangata. Ai ua whaamanatu mai e whaaola ia i tātou. Ai tātou tele i tusi o tātou lima, ma tātou taumawhai e tafi ese ni se mani masenga oisi. Ua whetala mai Yesu, ai se ai te taumawhai ai e eu ese si fasila au i le mata o le isi tangata. Ai se i e vai mua oe, ina ia mawhai on tātou ave ese, le o ngā la au se tulou, le puni ti ailo tātou vai. I le mata ia lusu tonu whai po lusu lima lusu ono. Na mawhai ona a mai fo Yesu le lava vaenga ia i tātou. E tā ua mo le meo le whaamamai no leipu. Pe ai saune whaamama leipu. E le te tau ona e alu whaamama mo motu o leipu. Ai whamairi whetalai ngā Yesu. Oi tā lofa ia te outou tusi upu mo wharisaio. Tangata pepelo. Ua outou whaamama i le tua o leipu. Mani tā noa. A o te tonu ua tūtumu i mea ua whaoa ma le leanga. O oe nare wharisaio tau aso. Ia e mua i whaamama i te tonu o leipu. Male tā noa. Ina ia mama atoa ma le tua. I tātou tamu whai mo mua whaalea mo mua i tātou. Ma te tonu o tātou a inga. O na whai ngō fia lea, o na tātou a apātu isi. E leise tangata leanga e fia whaalongo i sau whautuanga ma saua o onga. Pe a whai e loe tangata, o au pe o oe foi, o se tangata e whatau te. Ma tau la mua le whatupu ma senga. Ai ese le whai ngō fia na ngona, e tangata tātou whautuanga ma o onga, pe a whai tātou te olai. E whapea na o mai le whaola ia i tātou e whapea. Ia whapea na pupula atu, lo o tau malamalama i lumo tangata, ina ia lātou i loa la o tau a mio le lei. Lātou te vivi i atu ai i lo o tau tama o le langi. Sāmoa, o se whaamarasi au ngana mo i tātou. O tele ina tātou whaia le whaiwa o whamasino. Tātou te tusi lima, i isi mau lātou fo i whale tonu. O nei o langa se soifuanga o se malu i tau.
Ia tātou tō mawhai e leise so tātou e atotoa. E leise so tātou e tonu pēr le amio. E iei taimi tātou te tau whai whaamasino umai. Ai o le whautuanga o tuina mai. Ia mua i eu e sere utupoto. I lo lava mata, po o lo fufonga. O na manino ai leo le tātou wa ai atu. I le isi tangata. Ma whaingo fia ai o tātou soso ani lesi tangata. Ina ia manino fo i lau lātou wa ai. Ia whaamania mai le atua le tātou atunu. I le whenga iai whe au mga luenga le nei aso. Whaamania le atua le tapo inga malua nei mātua mātutua. O lo lātou whaia le whaiwa tapo inga. I whe au mga luenga tātou. Ai mai se fo i nei whanau a onga. Whaamanuia tātou atunu o tātou a maua nei. Au la whaiwina tātou se te tano. No mātou tama o langi. Mātou whaftai tele nei tu lau tai au. Ua whaiwina nei sauninga manuia. Whaftai i au au whionga pa ia. Ua fulfulaina nei tai au. Whaftai lo nganga mafuteina i mātou. Ua nao in mātou ni tangata whatau wha. Ua nao na mātou tau te tala e lima whai na mātou whatinoina. Ai au ngā ua whionga pa ia nei tai au. E fsosoani i mātou uma. E toi whaamarusia i mātou leo langa te tauna mātou o lai. O mātou wala au atu i au whamunianga nei aso. Ina ia tautai oe ia i mātou i whi au mga luenga. Whaamanuia la watunu o lea lausu tai au. E ngā lulue a watau singa o ainga. Whaamanuia tele lava i le whanau foi. Whia ngai ma o onga nei aso. Ia i au whamunianga te saunga le mū mat pui puinga te lātou. Whamune la tau le poto male ata mai. I nā o ngā la tau ola mō lau tala lei. Ai mai se tau tua ina o lau atunu umau mātou tangata. Ia iau whamune anga tamā. I lau au whamurenga pa ia. I so o se whatawhai tau langa lo o ngā lue ai. Ina i mawhaina la tau a o le upu moni. Ma ia mana la tau tala inga. Ia i mātou uma. Tamā ia whamanuia. I nā mātou tina matamai matua i ne mwhai ana whaafausia na mālosi inisi o maua i tino mai. Ia whaamalosia i lātou. Whaamanuia so se tas lo mawhatia i so se mawhatianga nei tai au manei aso. Ia o toi lo whaamalolonga i tino mana mawhauwhau. Ia iau whaamlianga nea whionga lea li pule nei le tio malana au whainga luenga. Ina ia mawhaina maua pe le poto malito mai. E whaafo i nai le nei la leo. Ina ia au ngai mamoli mai ei whi au ese. E au tau i nai i mātou no tunu. Mana tua nea tunu o ni usila malana whainga malo. Ia o tua e lau mana i taitai. Ina ia lātou taitai ia i le whamaoni. Male amia tonu. E whapena fo ina mātou mana tua. Na mātou tunu u Sāmoa. I ona taitai, taitai ian mātou whainga malo. Ina e mawhana taitai i le whamaoni male alofa. Ta mau i langi whamanu mai au nei aso. E manu iei mea o mai whai i mātou lau whanau. Whamangalo i mātou whanau tumu i le tonu ma le sao i unuma. O mātou wala atua le suafolo warpele o Yesu Kristo. Amen. O na ua whaafonga le tunu u te tātou sauringa loto ni tai au na taita ia he le sunga le kopo mano lo si anava mai le kalesia a Yesu Keriso le upa ia waso ngatai i wanrota po riolua. Mo le toile ngā whaftai le lava whamalota pena mo le ni tai au le tātou sauringa loto. E o le tano lava le tunu i whamanuia atu le sunga i manuia lava singa o le ni aso fuafuanga la whenga iai whaftai tele. O le taimi le ua 2 minuti au te fitu. E usmail whaafonga le vi inga o le atua, whanga solo le tātou porkalame awhal fitu o le tātou porkalame o le ata o le taia o tā lofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Ole tata por kana mele ata le tai ole nei wa tata tu fe ro i lungo pe ul e le lo fa mlanga le le tu o te mai lo so i fu mo wola e le u fi fi le nei tai o ma fi ro i ma se so si la e e wa tata por kana mele ata tai o ta lo fa ma lo so i fu la sunga le so sani si le ai ta lo fa lava ia fa ta lo fa fu i lo sunga le o le tai o ma lo le ta wa ta i ma lo fu le so i fu mo via ia fi fu i va ia tu le lava tu mau pere la le o fonga le tai ya te lo nai le level tau singo so i fo malo loina ya tato ye le malo se tau maru le foi vai tau moni le ya malo le malang mo via vol le vai tau so i fo nga tato ye mo ma ya pena la va panere ya le la vana malanga mai mo ya le nda tato filo i fo ile ma ya le tato fato ata filo i lungo e al temile ya mo la ya o le fo wa ese le mai va vai atu ya manui me uma e u ya na malanga mai sa fo i tatia va ne fa fonga le tunu i tulanga o le flu ya ai pe yo le la va pule lo fo le li wa mo le marosi ona o ton fitinga foi le al fulu lo vai fo ma ya mo ila ya ma tam fai isolate sms o sms al sms mal teleo o ila to te ola wa faina ma pese tu el fulu ya mo ma lo fulu maranga manuia wa ngata tato tanonga i termina por todo e por favor sta wai ya le tato e velo ma lo na manuia mai le maranga tu mo to te mai ya so stemi ya tata lo foi lem foi se tala o le fainga malanga ya matu ai matango fie fa tonu ina foi fo nga sa malanga tu ai ya ai matango fie la vale fainga malanga foi male au so sa felo ai tutuila ya ai me se foi oni se o fo nga fale ai nga sa fa tonu ai ya la tu malanga tu ai manuia me uma pe ona ye pe fa fsi malo ya le ole wa mtadil tata por kana mena tol tayao fa talo fa to ma fa malo to fu ta filo ya ma ne foi lo pa ya tu stato tu no stato ya fa tai ya fa talo fa tu le tayao fa foi ma fonga sunga le pule me se foi o ma o ne o tiu teatro si fonga lo mo tato li tio fa longo fa talo fa mo fo to lo fa tu le pa ia ma malo le tato tu ya ile malai fo mai fa ngunga le tai au matango fie ya malole tawata fa talo fai pa ia o fenga luenga to fie le tu o fa mautre malu so se fata fai taulanga so sto vine ya malo lava talo ya malole tawata il fa au nga luenga nga luenga le tua fa talo fai ta mam tina matua o se tato tunu wala fa mai le tai au ya malo so fu mluia talo fa lava ya le malo tato tunu turanga ese pe ona fo ina toanga ya tu au manga luenga masani yo ila to fo yo lo nafa matamaiti ma le fa nau tutu ma faiva masani ya wata pena ina le onga ya me se fo tau singa o matu tausi tono ainga ya malo lava le fa totoa malo le on sai ya malo fo le fo lau ya o tato wo ma pa anga o ilunga o tato pe au ngalo le ilunga tato YouTube Facebook me se fo tato website ya o fia lava tafa la lo langi male atunu o e mai moa ma fa fonga mai ai ya si fonga le la moa ma lan tautua masani ya ma tau te fa talo fa tu nei tau talo fa lava malo ya te na tu la ta se tu fa fianga ya ma tai tau foi mai e on tatu tata no atili le por kana menel atel tau ya usmel fa fonga tatu fa fianga talo fa lava o se jua
Malo fa tai smel fa fonga le tano le tau pe no fai lo mai lo official le vai tau le so e matualangi le 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 tau le so. O le manu lo le elo ia ye lua e ma fan fanas furu ma le lua. O le aso fa radio tai aus furu tolu le ma fan fana e fa le ma lulu. Na ngona ta tolu ma lulu le tau le ne yaso ia ma ne vai tau lo tantu ia yo le sto nai. Ma tele ne fa malu le tau le sto nai ono fu le ma lulu fu ma fa e ma fan fana. O le aso sa langi le leile tau e valu le fua le e malulus fu malfale e mafanfana. I ona matale ona vaia na i timu le aso fua asau e otu le stofi. Ia o le tūlanga na o le tau e pe ona whairo mai. Ia o ila tau e aluni whaiva le nei aso o le tala o le tai pe ona whaania mai le ofisa o le vai tau. Ia o Wellington le vaia na pe le tai nei le tele titi le afors furulua le vavea nei sua le tai. I le toe luas fitu minute le fitu i le tai au nei. E ona toe pele o le tai luas fulu minute te aile se fulu ma le lua i le au auli. Toe sua le tai i le toe fulu minute i le fitu nana i le fiafi. O le vava ai le tala o le tai nei a tātou porirua mo la toe whangota. E a pe le tai nei toe 5 minute i le 5 le vaveao. Sua le tai le afos fultasi i le tai au nei. Pe le tai to es furu 20 minute i le ono le fiafi. E ona to sua le tai to luas furu 10 minute es furu ma le lua le pona nei. E le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia le tatu tino. A lo lava ya ai mo le swing o le tupe mo na to la fora to se le ni nei aso. Ya ma lo lava ya tatu nei la tupe. Ya ma lo foi bang le Australia mo tapo inga. Ya o le tala o le tupe nei aso. Kasi tala New Zealand mo le tupe Australia e valus furu sene. O le tupe Amerika e 5 sene, o tala fiti, tala 2 sene, o tala Sāmoa, le ua tala fas furu sene i le so, tasi tala New Zealand, maua le pā angatonga, tasi tesi ma le 2 le pā angatonga i le so. Tasi tala New Zealand, maua le tupe Sāmoa, tala fas furu sene i le aso nei, tala fa sene, ia mano la valeanga le lei nei, a inga o lo whamuri mai whanua. Ia le temine la manoa, whamuri anga wa soifua. Ia o le whamanatuina fwoi nei o aso soifua i la tau au lia mai nei aso tāua o la tau soifua. Ia maro lava le fōlau, ia manu ia tele o tau aso soifua mōni mea lo fastele. Ia awa fwoi whawhiawhia i nai ia o tau aso tāua le nei aso. Ia o le tuswhai tau le nei o le awa mo le mauino whaala i awa i fwoi o tau e tai alai nei fwoi au mga luenga maasani. Ia whenga i ere nei aso o le mo mai le tusi o Roma o lona mta upo e 5 le whai upo e 8. A ua whaali tino ina mai e le atua lona lava alofa ia i tātou ina ua maliu ke riso masuio i tātou a o tātou wanga sala pea. Ia o le tusi le nā o i lava in tātou se mo tātou wanga sala. Ia ai le mawhai lava o nāwe se ai le alofa muti vale o le tātou li. Ia ma le tātou atua. Ia la lava ia Yesu ke risolo na alo o maliu ia ono i tātou ia tātou fia la ia maua le whaoltanga mo i tātou ia matutu maua i pia tātou manu ia tele o tau asa soifua ia au le pesele nei e tai nātu mo tau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina lo la
Yesu le tai tai ala ia veane Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina lo langa o Yesu le tai tai ala au fesoa ina lo langa o Yesu le tai tai ala. La talafatu le tino fa malol se fu mi usmel fa fonga o le vavai foi le talafa sol pito lo langi me na tupu ile so ile so lua iulai I tausanga I tele ua mavai. O le tausanga tasi valu tasi iva I totono o pele tania na pasi ai le tula fono ta o le Factory Act po le tula fono o fale ngausi o loa. Fa sa ai ta maiti lalo I fo le iva tausanga o na ngā lulue I fale e ta o cotton mills. Ia po fale foi e mai ai ia le me foi peise vulu e fausia ai ofu. Ia e fa tapula ai foi lalo tula fono le tamaiti I le vao le iva le sfuru ono tausanga. Ia ona fai ngā luenga le sfuru luai tula I le aso. Talo fai nei tamaiti. Fa fetai tamaiti nei ona po. Ua matua malu pui pui ai la tau tula fono. E le mafaino fai ngā luenga tamaiti le au ngā tupulanga lea. O matamaiti la onga. O la tau lava e mafu ai ona le manuia o la tau o langa. E o ya onga e manuia la tau a onga. O le tausanga e tasi valu lua sifuru tolu. Ea na umaipu le ngale nu ule o Portukale ya Brazil. Faya ina ai ia Portukale mau ese lom Brazil. Tausanga tasi valu lua sifuru tolu. O le tausanga e tasi valu tasi. O le Pelestene lona lua se fulu Amerika o James Garfield. Sa whaatali lana no foafi. Ai lu atu al tangata whana. Manu ai lona pātua. Maliu ai tausanga ale na te siva valutasi le aso sifuru iwa o se tema. O le ali ila na whao ina le maliu. E suafa ia Charles Kitau. Na whaasala ina le oti le aso toru sifuru o iuni le tausanga te si valu lua. Tu lou lava na sisi o ia. Tausanga e tasi iwa ono sifuru malelua na tatala I tonu o Arkansas City le fale o loa mua lava le Walmart. Faloa le tautaua tele Amerika. Ia o le tausanga e tasi iwa ono lua na tatala il fale o loa mua le nei. Tausanga e tasi iwa ono na pai ia se pomu atomika na whaiwhaateta inga a le militeri o Falani I tu tonu o Moriroa I le Pasifika I tausanga te siwa ono. Tausanga te siwa ono sfurfa le Palestine o Amerika le taimina na o Lyndon B. Johnson. E na ia sainia ai ia le tulafono po le pili e ta o le US Civil Rights Bill. Whaalea ngā ina ai ia whainga wha ese ai tangata o latou lanu o nuu whana na wai ma tapua inga. Tama whailawa lea ia matua tafi ese ia whainga wha ilonga lanu I laulangi. O le tausanga e lua awhema le tasi. Ia o le fatu lea na whausia le tangata na wha apipi ina I lea so mo le taimi mua. O le fatu atoa fatu whai. O tausanga e lua awhema le lua. O le tangata suafa ia Steve Fawcett. O ia le urua I tangata na lele ta amilo le lalolangi. E le aise malolo e whaonga ele paluni. Lua afe male lua. Ia taute riva aia I te malole o lele a ilungo tātou. Ia lalolangi ane I sa ta amilo eistau ina lea. O le tausanga tasi iwa tolu sifuru walu I Wellingtone. O le urua ina foafi lea ualu I le power po le tise. Ta o le electric train. Ia na sau mai I Johnsonville. Ia nga I mai Wellingtone. Ia po le vaa Wellingtone ma Johnsonville. Ia
o le minista o le foafi taimina o Dan Sullivan ma le pule nuu pa Wellington o Thomas Hislop o la ua ia na tatala ina lea no foafi na whaerua i le vāo Johnsonville ma Wellington ai uola lai li paua po le tise tausanga le nā ta siiva tolu sifuru ma le valu. Tatu tala nātou e maua le whapoponga te masani whaftai lava. Roi whawhonga le tautua le sifonga le lamua leo te sifuru minuti o na tālea o le itu la e valu tātou telefou tātou no le valu le tāu nei. Ia, mānu lava leo ua. E tau ina ua mata no so ele la le nei aso. Ua mata na mānu lu tau. E mānei o whanongolongo te fo i talo le tau pe o na e whonga ni tai au. Ia, ne lava na avela pata inga ia i nā tō le nau nau e. Yo e whangota. Ia, moila. Ia, au te o fo i o le mānu lu. Ia, o le ua iei le tūlanga fo i le vai atu o nei tai au. Le sa wapeo ana nafi usu i fo tai au matua i to ale eisa vane. Il temi nei whamalamo tā vale. Ia ai o nei tai au. Ia o te loa ele i eise o la tō mani. O i nā lewa i loa i en swing on tau mai ana nafi. Nei. Ia ai pe mane o lewa o le maulunga al tūlanga le masina le ingoto le masina. Ia sa o le ia. Ia o ese foi le tavilinga o le langi ia male. Ne vai ta. O le te mire sa mo la ngona sa mo le malulu le po ile le malulu le tato nei. Ia pe i nai lo ai le malulu te le tato nei o e amatana o le malu o sa mo le te mire le afia. O wai e fa pena la wala wa matana ngana i Sāmoa sa le masenta fa longo ia. Ai pe ai o to te le tato o tu nei ma tala no ai le vainga le. Wa le tato te mai tau tu langa le winter tato ni. Ia o toaleta la no ia pe le folding mai o fa pena le. Ka fa long fa mai. No winga to ai malulu fo ni sila o mana ia le malulu mai le fia. Ia sa vili ma va tu sol. Tu ulai sa mo plan ke kengan mo pena to sa. Ia o tato o le tau a ven plan ke kia. Wa la tato no mal mauti noai. Ia se longa ina tinai o ma tapena pena mena. Pe o le whafsilina lau sunga ele o se tinale nā lua le. Pe ue to e whawhiowhi mele wato nā mai a mea ve sa mo to e sa mo ma. Si whatalo whatu nei tā wou ia mo leina. Ia pali i rof te reatu mo e msiu tu a, ti dai a whengau iai. Ia wa peti resa, ma alo lava leo sa i sunga whaia mose, ia ma fo Eric, sunga live i rof te reatu, ia o manufole o pepe. E plen masua lo fitele atu le sunga ya malo faftai e kam oe ya sunga la foni mai lo i mai tuai yo i soni no ya plen po fitu ai va petina ya terini ya malo faftai le am tediel por la mel atal tayo ya ma ne fo ile ne yaso ile a stofi utato ye le mai ayuni va viol tau sanga to va ver tau sanga ya le ona na mau wale aso pu o tau sanga ia pe ia le mol matal sa ole ia le tato ia iula ia sa malo talo fa iula ia sa ole ia le vaso muri ne wa on fa na uta ia tu ua e to ia e to ua tamiti o lo to tamiti ia na to ia pe valu ia so e malo lo Christmas mal so fo pe le fa ngaso longo le na o pe o ina fo i tato te lo ai le ia le tatou kalena ma le fegasolo ia e fua ia o galfana ia saole le ia le lau mai tau atu le foi lauaga ia tu latou tuuaga ia toe ae mai lea iulai ia toe tuua foi le taimi lo tamiti ia ona ia o le ua amata foi tapenapena fanau e latou suʻega masat ia le ua latou loo gatono le tausaga ia lau amata ana tapenapena loa ia o atuloa ia aukitopa ia novema ma faauma atuā latou suʻega foi pe ona masani ai o faila la tala o la tutuila te mile a tonu le ta te vai toi ta si le vai nga tau ma to te ia foi le se eu fa unha tamati ia ma wa si faila so o le te mia ma te toi vai toi fio i fa o tonu fa inga po fia o tu ia e peio ina e ia so uma le vai so le ma to ia o fisile tu lola ile le ma to ai ari ora fa mai o nei ava i fa unga tamite le vasenga le an fa teitai
mulinga fo ia fa o university ya no fa pe o i tamaiti na ia o le tulanga lua pe o nei tatou ia o tu i tami high school o matua la fa pe ai oni fa unga fo le tatou pe tatou e fa u lo le fa ilonga fo le o le uma ma university ia fa to tatou vai lo le vai nga fa pulo fo le ia te vai tu ai le ila ia e foi il mana ia foi la ia le nau ta ingo e foi le e una ia pe ia tamiti na ia nau ia nau foi le fai mea onga tau sanga to wai le si wa le la ma we lo ngona foi le tamiti a so fa fena tu le di la mo ia te wai le tau no mo mana ia te le wa tu ila o America Sāmoa le se la to university ia ringa o tamiti America mo he wai ya sa ya fuala sa o le ia mai tau ina fa unga la ia high school sa le one Samoana fanga itu ia o tafuna e ma e mulinga foi fa unga university fa unga le vanga ia pe le mai tau le nai no ta o ya wa pe ese foi il mana ia fa ta wa tu ila ia o le lava a mata mai ai fa na ula iti ele o il vanga matua ia le lava ia mana o mata ia la ia tu langa o le fale ainga o le fale ainga e ma se no mata i foi le fono foi le sentoa Sāmoa a ina foi le no o ma fai no o fatalo fatu inisi o va ai te mina ia o fatalo fatu ma ai tasina vainga mana ia la foi pe ia ole la fonga fia foi ole tato motu i sai ole te ta o suia fai pule ole moto ole fono le o sento e ni la to security fe ia le eu ana lato ma ia le voi le wa tu mo lato ai ngata o fa nau ia level audio foi le ai nga ia o tu fa nau ia no to ale ia va pelo so ma le foi le va no o te vai i la to wa fia te mata i fono sento ona ese foi il mana i o le sistema tutuila i dato fa lo e nai lungo o le YouTube ia ai pe o te vai lo fa talo fa mai la to ina mau la le mete masan di fatulo o to muli telefono tamai ai me sala la tamala mo ngati ala ma fa kan mo fatalo ia pe ona yanga na o e tatala e se ta o foi il motu sai o turanga ia la fo amatana tava ia tato i Sāmoa la fo fata o ia fa unga fa na ia le fo o i nei ia fo tava ai fo ia o tamiti laiti o ai le vainga le eli jaitu de fo va fo ia mai fo manato pulo manato of tala lo mai manato fa ia le mana ia foi le encourage tamiti ia ina tam fai ia ngai pe lu mai fai me onga o fianga ita to mal maru tele sta tala i tulanga ilo malanga miksa mola tal pese sunga fra niko sala ia po sala no ftele tu Ellen Solmona malwiel tayao mal sunga elia ia malo la val tawa tai ai va fianga le tayao ta pe mai tantu tel fo ta tono le valu i to tu si fong le mo talo fa la va Tofi alea faina te wane lo manatu eo o isaisi aso e tasi ai ue mau
Aso tofi manuia lo tātua tunu i nei foi whao poponga o telefo mai Sāmoa o se mai ina whaafonga. Tumo atu tātua telefo, wa amata whaatulanga nei le whailau tusi le fono o au whaitula fono, le iloi longa le komiti whaapare mene o le vaenga tau le tamau ainga le tula fono tau whaofi, o le teu ngō tula fono ele, fuanga whanua masi o mango le lua whelua ono, po le Land and Surveys and Environment Amendment Bill lua ono. Ma o te tala tue malawa noe lea tenu lau tele, e au fie ma whaala puputonga o societe, no umawhio anga ma tangata teito tasi, e fie whaalia ni o lātou whinangalo le neitu la whono malon te umwa, e nei atu ina mai tono o lātou whinangalo tusia, ma whaoane ele whailo tusi visoa swanyo le ofisa o le komiti whaapale mene, pe vala a wane le numera telefone le lua tasi valu tasi i teimi mai tu la whainga wenga. O whaasala nei le whaamasinonga le tinaia Marcelina Ulupano i le tuli ina leo ni tu la whainga wenga e se lauono se fulu e au nomas tutongi e tu solo le moriang o le tau whaasese. O Marcelina o se tasi leo tama i taisanga lue mo le au whaipalota e na ia sai nia ma le mauti noe se sele ngā yoinga wa ia whia o se pepa na mana o mia e whaamao nia aile no whanga olo o alala ailo na tuangane. O lea pepa whaamao nia sa atatau o na seini eile ti a kono e whaamao nia mai ai. E wi o se tebi mua lewa tula i eile tama i ta i luma le whaamasinonga. A e sa sila e a whaamasino li tūlanga o ngonga le a fianga tele o le tau whaasesele nei. Sa a fia ai i le whainga whiwhiringa tangata i to tele. E tōse whamatasi tau sanga o le neitina mai vai lele masale lesi ai olo o au maui moa. Ua whamau nia mai e le whio ngā tui ia po o le toa ai talefou. O lea ui tutono te ngā tupel to tele o tangata ritu mā loa lātou se leni mai i le mea lofani sila i le mā ngoto i o lātou vasu i sui o lātou ngā te whale. Sau notu ia i whaamau maunga e si lia le se furu wafe tangata o le tu mā loa e anga waa i se leni le nei mai whaarui nai le se furu maltasi miliona tā la. Mai o lona taltununga o leisi miliona tā la o se fisosoani whaatua mai e le mā loa. Ua whaalawilo mai e le whionga le minista o tupe le whionga le sui pahalemia muli pola ana rosa ale mori o se whaamanu ianga o se leni po se pasene mai i te ngā tupe nupi wha mo le au whaisa o whanga uma e ono pasene. Pei taina ia whaalawi loa o le whaamanu ianga po pasene mo le nei tau sanga atoa e se fulu. Mai ua mai ono whaamtu watu le wha pasene ia Februari o le tau sanga le nei. Ao le ua whaamae atu le ono pasene muli. Na ia whaamanino le nei ono pasene. Ia, o le tau au whai o le tātou ono pasene, tului whaamea alofa. E ono sfutasi miliona tā la. Ma o le nei soani e whaamai lunga o tala le tupe, e o ia me lua olu ono. Ia, mafuafuanga mo iuni lua olu ono. O le whaamoe moe lava ia, ina ia lango I mana onga. Babe o ainga ia po tātou cash pay out. Ia whaamau sia fo le teu whaafai ngā ruenga umi. Ia o tātou whaamanianga nei. E lua ni vaenga wa vai na iel whaamtu ina ato nei pasene. Mua, tuina sao atu le tolu pasene. Ia I sui whai sao whanga. E alai se leni ia po tātou cash pay out. Lona lua, tuina atu le isi tolu pasene. Ia I totono sao whanga. Ia po le deposit fo I kongo tātou members account. Ma o lei tu lai se fulma le lua le poa na nei.
o le anga va ai lo le au faisa fanga uma le atunu le nupi fa e o omi fa mau mai lunga o la tu telefoni mo le tala ino ia se leni ai mo ina tu o lo ia la tu no nga tupe tu ua na sau no le ofisa seli ia le malu Celestina Menireti o le anga isa o lava iai ia le 1% nei e ka vai la tu no nga tupe o lo o iai e o no masese le ni mfai o na tala i tua. O whaelo le nganga wha awhetai o le pulea onga a le kolisi maulunga le tuatane sa la whai, le anga le leo le malo ia pani watalia e la lato tusitaro sanga, mo le wha le leia leo lo lato whalea o wasilia i le tōtsi fultu sanga, o le seini ngā lima le wha amtu wato le so swani mai le malo ia pani ta wala mailana ampasa i Sāmoa, i le tau e tolu se lau fitu se furuafe, tolu se lau lima se furumal whata la, e whaalele i le tūlanga whaale tonu wa i le whalea o le kolisi o le tua tane. Sau no le fionga le li pule, masalo peto e tasi le lua masina o na amata lole o le ngā luenga. O tala fōwia, whaamanu wia tele le tua i la asanga o le awhenga i molo tātua tanu i le nei aso, whasoi fōia. Tala whalawa le whapoponga mua tala whong mai le siufofonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao aso lua iula i lua afe lua ono. Ua pasi ai lona whaitaunga lona tolu i le pale mene le pili toi teu mo le soifua malolo ina ma le saunga le mu le Health and Safety at Work Amendment Bill peita ai ua fulafola i le Labour la tau te toi solo ia pe a manu malo mai le whainga pālota. O le nei tula fono ua solo ia i le tele o suinga na whaofi mai i le tula fono mo le soifua malolo ina ma le saunga le mu i whale whainga luenga i le lua fese fulu lima. Le ana whai e tali atuai i le whaalawelave matautia i le Pike River Mine. E ui le fina watu a le tuangai, aina tā maupea le minista e ana le tula fono Brooke Van Velden i lona fina ngalo, e na te tali tonu. O le tula fono na iai mua sa matua whainga tā ma lave, ua si ai le tau mo pisinisi, ma ave se ai le tau lai o le vaai i le mea pito sili ona le lei, e pui ai tangata i whale whainga luenga. Na sau no Van Velden, e te tau ona ave le wha mua i tūlanga la matia, e mafua i manuanga po o ngase onga. O vaenga ia e mawhai ona sui ai o langa o tangata. Ua toi tolo pole aso e amata wha mamalu nai lea tu la fono. Ma ile aso mua no vema lua whelua ono, anga ile aso mua a perila lua whelua fitu. Ma ua fola ele New Zealand First, o le alato whaia suinga i lea tu la fono, pe a mai ale whainga pālota. Na whaali le fia o le tuangai i le New Zealand First, i le toi whaauia i tua o la lato lango, i le whaitaunga lona tolu o le pili, pe ona sa lato te ina i le taimi mua. Ua iai se polo kalame fou, e tau fia i le toa tele o tangata benefiti e nofo ai tā lafu i le malo, ona o le sese po o le ova o tupe e tutongi atu ia i la tau e awalai benefiti. O lea polo kalame e whai ai se suinga e fesosoani ina ia maua e tangata leo whainga saa o benefiti, ma whai titi ai le popole i le lafo atu o ai tā lafu. O lea whainga fo le a otometi o na lafu whaamatalanga o tupe maua mai le ofisa o la fonga, anga i le MSD po o le matanga luenga o ati na ai manga feso tai. O na fua ai lea ele MSD le benefiti sao e tatau o na maua. E tatau i tangata benefiti o na whaai loa so o se tupe maua mai inga luenga tutongi. A wae a fia i lea whainga o tupe e anga waa i ai peitai. E whainga tau na sao le whaatulanganga o ia tupe pe a fesuisui ai tutongi i vai aso taitasi. E uai i le ova o na tutongi ato benefiti ma muli ane a vea ma ai tā lafu. I le tausanga whaale tupe ua mavae na tutongi atuai i tangata le ave resi o benefiti e tolu afe ma le fase fulu tā la. Sili atu na ilo o lea whainga sa tatauona la tau maua e tusai mali poti whaale tausanga ale MSD. E o maile aso tolu tasi o mati,
Ua o atu i le tasi te sima le 5 piliona tāla benefiti na ova na tutongi na atu, mana nofo ai tāla fuai tangata, na afia i le fase lau ono valu afe 5 se lau fase fulu o tangata, e tu saima whaamatalanga ale MSD, sa atu ina atu i le leitio New Zealand. Na tā ua e le e whauwhautua mo tangata benefiti kei Brereton, o le to o tele o tangata na maua ai tā lafu, e le i mafua ona o so lātou se, ma lātou tele i loa fo'i o whaaputu ni lātou ai tā lafu. Na wha ai loa fo'i e Brereton, o le isi tangata na ia whesosoani ai mo lana benefiti, sa tau fia lana benefiti, ai muli ane maua se tusi e longo ina ai se ai tā lafu, e tusa ma le tolu afe 5 se lau tā la. Na saunoa Louise Upston o le minista mo le matanga luenga o ala manuia o le apolo kalame fou o le ale whaamanga loina a toai ai tāla fua tangata o loo iai i le MSD. O le polo kalame fou o le a automatia i le whainga o whaai unga a wala atu i le whaonganga o le automated decision making po le ADM e whaonga ai le poto whaafolingo masini le artificial intelligence e le ilangolangoina e le ituanga i whaafina unga na whaia i le palemene i le masina taluai e whaalawa i tele ai le whaonganga o le AI i le matanga luenga o a tina e maanga feso o tai. O le poana whai ai le whaalinga mo le matariki a au whai pese ese i le a onga Bishop Viard i Porirua o le manulauti o la lato wha moe o le matariki he renga waka. O tamaita ai a onga i a mere wai whaua pānapa ma reishana tautu na whai mafofonga o le pō. Ma sa wha fia ai au whai pese ese a le a onga e au fia ai le Music 100 Band, 4 tenors, Vaka, Viard FX, Forte, ai tawalunga i le au whai pese a le New Choir, le olo sao ni e whai malanga atu i sini i le aso sa nei, e whai masui o New Zealand i le tauwanga tele i au se tālia, le Australian International Music Festival, na whaatumulia le mamalu o mātua e mai moa le whaalinga ar whanau. E tu saima whaamaumaunga lata mai, ua whaamauina ai, e le oa afia tutusa tangata uma i tūlanga matitiva i tutono New Zealand, o vaenga i olo o mawalunga a fianga, e au fiai a inga e mawalalalo tupe maua, ai mai se ilato e whaalangolango i benefiti mangaluenga e mawalalo tutongi, o mātua e tausi to atasi whanau po o soul parent, ai mai se ilato e to atele tamaiti, whaapea whanau olo o soifua ane i tutono a inga e le lava tupe maua. E tu samali se fululua te si maleono pasene tamaiti sano nofo, i a inga e la loifo male 5 se fulu pasene le averesi o tupe maua. Mai tu samali se fulu fate si male 3 pasene o whanau olo o matitiva, e tele me olo o moomia mo le soifuanga. O tamaiti Pasifika ma Maori e sidi atu le mawalunga o afianga, pei ona lipotia e le Stats New Zealand. O whanau e ai mana o ngatu mau, e tu samale 2 se fulu ono te si male 5 pasene, olo o soifua i tūlanga whainga tā tau i le tamau a inga, olo o whaupopo le avenga o no le si itia o tutongi o whale nofo mau tutongi, si itia le tau o tau mafa, whaapea le tau o le eletise maisi pili, si itia fo i le tau o le soifuanga, e ui olo a matau na toi whaalelea le tamau a inga o le atunuu. O le taiminei olo o whainga tā o na ngā waa se a inga i se benefiti, pe asilia mali se la wono se fulu tā la le tupe maua, ale a inga i le vai aso. Ua whaalawi loa i unga o suesuenga a le tangata suesueina tino maliliu, i le maliu ai o le tau le ale ai a talavini a latini, na malanga mai inga luenga whaavai taimi mai Sāmoa, ina ua mu le whale na nofo ai, ini na ia so a o fuafua e tūla i le whaamasinonga e tali i ona molianga. Onina i tūla i le i tūla i mai le mu, sāvilina i e talavini lona to o lua i Sāmoa, masaya whaailoa i ai lona fia i lana ta avale fau wha ato a wha atau, ma o se matatia ua leva ona mana o talavini na te ausia, pei ona saunoa le coroner ia Heather Mackenzie. O talavini e 2 se furufitu tausanga le matua, sanga lua i lalo o pokalame o ngā luenga whaavai taimi, ma sa ta tau ona toi fo i Sāmoa i le amatanga o ke topa i le lua afe lua 5 peitai, na maliu i le aso se furu iwa o ke topa, iwa aso au le itula ai mōlona whaamasinonga i nele sone.
O le mafua angol maliwa le atau le alea na ia mana vaina le asu mai se ulo sati e lunga o le o ngā umu a ola le o ngā umu maso solo ai le afi ilo na fale na mawatu talavini o lo ta oto fa asanga i lalo i tafutafa o lo na moenga e tu sai mali poti na mawafo i fa amaoninga sa ia inuina le ava malosi i le apo na ta uai Mackenzie e le aini fa ailo afi po o smoke alarms sai le fale. Na taunu utalavini i New Zealand ia mati o le tausanga watua nai, ma o le lona tolu leo malanga whaavaitaimi i lalo le RSE na malanga mai ai, sa anofo o ia mawhaingaluenga i whatoanga i riwaka. E toa lima tangata walokaina i leo ato ai ma le tasi tesi ma le 3 miliona o sikaleti e le whaatangaina o na whaatau i New Zealand na maua leo mai i oso whainga i tama i whale o loa po o dairies ma whale o ainga i le motu i mātu. Na whaia e leo oso whainga e lua se fulutasi i dairies ma whale o ainga e ono i Rotorua, Waikato ma Aukilani o se whainga leo suenga na whaau i le ono masina o oso whainga po le Operation Clarify sa ita ia e le ofiso tiutia New Zealand fa atasi ai ma le langolango a leo New Zealand ma le soifua maloloina. E tusa ma le tasi tesi ma le 3 miliona sikaleti fa asoli tula fono na maua e le ofiso tiute. Ma le tino i tupe e se lau fitus fulua feta la na maua e leo. O le tele o ia sikaleti na awala mai le atu Asia pei ona lipotia e le leiti o New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Sofia Lele, I
sana e pule oe. Ambuia le aho, ambuia le po, ambuia manu tele e ona o. Ambuia se tasi na tele no mai, loti no lo wanga malo o fatua bai bai tafia palo, so me o, me o le sawi le babea o e, wama si ai lo o tino e, i le ama i le mana o loto e. Opa, opa, awoi. Opa, opa, awoi. O mawhai nei ona whaatau top up al Tiji Sauli lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se eleni le mai cash al Tiji Sauli Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al Tiji Sauli. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Tiji Sauli Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, Digisel. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Alo whaptai, ia. Nisi o tautua e whanau loa, wana wati fia le tātou tunu, le teimi lea ua. Lua sfuktoru menu te o te nei, le walu maua le mai a tātou telefouto e maula mnoe whafonga i le tau nei lawa le tau leiva. So wha wauta tala i Amrik Sāmoa, la sau vai longa o te te linga. Te le lor tei muni muni no o i Amrik Sāmoa, po se vai meo le lua afe, po eri au dia e lua afe pea. O la stulanga o wala, ma ota, ma fale, ma lo, ma... A fua i le tausanga lea na ngata i la ualu i tutuila. Ia o le tausanga e tasi iwa walu, pe ia le walu, walu lima. Lewa te lewa. Walu lima. O le teimina na oa. Ia a fua lei, o la ua te le, la wala swinga i la ulea te tilo i tūlanga i peo nei ia fale i maota fo ima. Ma lawa o ainga. Ia, o wa tūlanga, ia, mana tua fo ia le whātusalia, ia le tūlanga le tamau ainga i tupele, e soi fua i maola, i tutuila, e sau mai malo tele, ia mai seo tātou atunu i Sāmoa lai, uti al whaasoa al malo lato. Ia, ai peo le tūlanga na maleo telinga, o fua peo na e whisiri, ua mana ia fo ile, ua mana ia atu whalenga o nuu, la fo ua foi o matana faite unga teu foi le ia mana ia fale ai na ia la ia le tulanga tuai le na sai so o se fale au matua to e na talalo va nele au ta vale le tu fafo e mtautia ta vale lo fale ai hua e lua ngi se vola popo ala tu fafo ta malau tele fa sol ia fa mentala to ina ala to ina ma fa mai ia le la vai ia mana tu fa pe isi tangata e fa le ano tele le fa le no foi
ai fia tele whelua e tau atu tawale whelua i lawa tele ia e pau ha ia ai mantua ia o inisi fo fale pe mai tu ine nato e o fa fo fale le mai fa ai talu ton tia o lola ela tu langa wala wai pi tolo foi ia wala tu ila pi ai e o lawa mana ia wala lawa mana ia le taino o wala to le foi le tu langa lawa amatana lau tele foi wala pi pe ana ia tato ia alawa tu langa le ia wala pe o tato foi pot na to o le tu le ia falia ia oina wa mantua e starkist ma ia moli mawina foi le tele ma ia tonu ale afia file a matalona nga solo ma le fingal ia wa tava ai foi le wa tu pasi foi le pique la to o tava ai lo le tele o foi le o tatu watu i sa i sifu ai nga fai ngo wana i la to le lo no winga o le la vai i la o tele la to le nga luanga fa vai temi le la ve foi por clame pe la to le o mai ni ya o le fa pelo ele la o matua mana ia o pe o tele o mantua fo na fale na e fai a tele o campo fiu e umi fale titi e ma ya to longo fie fo i lona manongi fo le tu le la ai to tele a tanga fai nga luenga mai a tatou i po ya ta te longo fia o mai to e ma e la to le na to e pe fia fa tra ta mala ia le mana ia le la va to e fia i lungo se le ni e la tu lu tal le talai me le ke la to le tala ya tato i po ya o va ingana ma tango fia fo le atunu ya pe a fatus tu sai tato polum so vai ia le lava e tau morunga la titia ia tu le tu langa pe na ele la to ta ma inga le to se ma me la so i fo mo la o me rain maker ya o mata tu na file le tu nga va ale na fai ia ate ia pe o to mo atu ai male rain maker i me le ya ole el fale ingalna le pe popularity le tangata ya tuila wapi e tu la talata il taulanga ya e fanga solo ya mane folon tu langa e fa sanga i le man sami ya o nei vai na le sa o tuile sisinga ya me se fo ole fa moi ole kolisi avele tamto ai ma tene toi kolisi avele le sa fatino ina i tafuna ya ma tango fie fo ile fa tonu ina le fa mo a tonu te o mai ale sunga le lo ye se tami e san po kar me fa mata ile fa san tala mana ye le mana ye la ta fa ngalen fa o i tutuil se ta sia tu la le starkist man ren me ka to fo me fa o tata Yeah.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E o le toi te pātuna i tua i le na tunu matangofie ia po mix Sāmoa le sa isi uso lea sa manatu mai i nā i te mina. Alo fatu ia le di inga sunga po i fuafa mai ia o i nā sa toso le va ale sa wasa whaingunga va sunga po i Ia, ia. lua va yaso matua maftia al manungi o sta kisti na al mento so la to va. Lava tia mes tu sila ya malo lava lon sa ia tina ya Rachel. Ya mes sunga se Yuli siuta dia mto le fo le fionga futialo. No lava fa tail ma futa mai. To fa waule tata no ngale sai America Sāmoa ia to fasilia la i na i fofuanga fale ainga ma mafutanga sai ai. Fa la sau wai ai fua ia tatou wai ia Sāmoa do tras. O le mawalunga i o tapenanga tatou, o ne le tau te lo tu lisi le anga ngā tu petele a Sāmoa. Mō tatou tangata ma le tamau aingo le tunu. Le ala sau mai tau i se va ainga lau tele i Amerika Sāmoa. I o ne matawhanga ma o na tūlanga o le mamam, tūlanga wa pena. Ia, o le māneial nā ina ua whailele ua mōsewa noe te tāmiloi. Ia, ona o whapea, mantua la le tele o tātou le pi tau nu ua tuloi i le wafu, maanga ia tuloi nu uli ma ruatua ia, whase se atu inai tutu, ana i tāfuna wapi o inai lau tele anga iai ili ma tāfuna pe o inai tele na lau tele to ele pito ma ruatua inai, i pito na iwa i loa ma, ia, pe o le winga na tala i lau wa aile suinga lawe, o le pe fōlinga, ia, atono o te o whafonga, le whafonga mai ia nisi tutuila, le masa nifa. Lau loa ua ma mana ia fo ili whaatupu langona wa mea le tala noa mai nisi ia te au na ua matou ia ia. Wa nisi o le fo imfain whalongolongo mai tatou ala leo. Ia, e pe o le tūlanga fo ile ua avea fo ile mele na whaosua ile le vaenga fo ile le tūmama, vaenga fo teu ngā aia a Sāmoa. O ina foi la lena a matai ona faia ia vaenga ia i tutuila. E o tala tu foi la. Ina ua ele i la se lau tele o lau wa ai le moto tutuila ina ua fati e la ule tule le lua tuai na i se tanga ma nga e o ina la fatu au loai. Ele talo alo foi si mata fanga ina i pitole na. Matangofi o leone o le peia o tātou i vaenga leo. Ia ai ona o vaenga na le pe tau whaasanga mai anga i le anga ia tule i matale i patama. E whapena ia le matango fio le lanu lau ava matulanga uma. Ia o wawai foi le o la tumali toi ngā langona o whapea. O tutuila tau le ini fe au foi na e whai pe o tātou Sāmoa ma savai o ai. Ia o lo tu. Ele tala. Ia ina o walu foi lai lunga le maunga i pe o so tu na e tau lunga le nuna o asu e tu lunga le maunga te tiro mai lalo i male valele o le mena mai tauina le matua o la maumanga i si ai ma na ia o ia mai so tonga fai o me mo lai tu ilo fai pata o va pele leila o le lava la ia ai ono mantua le fatu salia foi le matango fi te leo tatoi i Sāmoa sifo. Ia ala lava e te vai la e whai ati na e ma tūlanga e pēona iei. Wā tele i eise vai lau tele tūlanga i tūrisi. La ana te vai le tele o palalangi ma tūlanga umai iei na. Ia ai pēo le iei la so whaile so susu ngā tele tūlanga i tūrisi. Ia e pēla le mena pēo te vai iei. Leo la lava iei ati na e le la vai ati na ia tutu ile tulanga la foi maua ia meo talo ma inicio o la to la to talo ma tu vozi tu o el turis wale na el tu le sta fa so o el turis el turis la le na le se tu pe tu so o turisi ele ne turisi auto turisi ele para o tu ele wa tu mai me ai le se me tu o turisi ele ma ne no su mai ale le fa la sa tala sa no nga wa o ngola tala o le si le atina e o ma e Sāmoa o me fa le nga ai vai le Sāmoa termine le tele o fa le nga ya fu na te mi do te mana tu le tita to luafe malu luafe
ia o pinati ia o le faleiga lea stoiga o pao lea na le faleiga o le ia ma le faleiga foi le sunrise pe ona faleiga na taʻutaʻua i paua i le tele taimi lana nei sa mo le tele o le faleiga e ala amerika sa mo e lau mai ia tasilina vaega ua mataʻina i foʻi ia tutuila ua tele faleiga tua tele o faleiga tele pea lea na faetu lau tala le amataga i le tele o faaʻuga i na fai tamaiti o ina lana e vaai e po fea lava le pitonuu e ia o toititia le se pitonuu e le se faleiga tele e pe ona iai ae mai se ala pe o i tele ma i tafuna i ili ma leone ma ana o le mela na paula le si vaenga lena sui la vai o le McDonald you know mato atu na McDonald e fai se tafuna ia ona o fa pelo ia o le mana ia tango fi ai o le McDonald la tutuila ele ai ma se senga mai i nei le fingo le nato o le peka ma le chips ma se la ma tato i upor ona pe o le tulanga fo ia ele fa pe o fa le anga le tautua ai o te le lopo fiele sa wele le sa palai fo le tato polu ona pe le fatu salia le ate la tu o ma sanila wa le Big Mac nei ma le ia fa pe fo le cheeseburger ma le fillet of fish me tau tie te lo ma ri ngo me mo tu le lo me te lo ia le me le va i lungo le pepa ia ala tu langa le ma nei al tu langa i fa le inga tu fu e lasi e le po fiare vai pa no e te anga ia tu ai o fa le inga pa wale tu langa fo le elana e lo no fa le tele ma ia ai le o tūlanga wai pe o tātou i polu e wa ia ia le taulanga wa tele fale inga ona o la pe ia pe o tutuila ia mantua foi o le taulanga i pangopango ia lua tu i whangatongo le mele ile marketi ia o nu e vaiti wa e tua le luma fale le sami e tua fale le monga ia ele ini lau ele tele mai le foi business se tele ai pe la tele manga ile tu le sawanga inu ulima ma tafuna pe o inare te ia e fale inga lolo ele se me ia wa pe fa pe na pe a fatu le aso la fenta to kuka ma tatu o fale inga e o ala i polu ele lo na ola se o nga mo le pola ai mai sto fale a ta ulo la fale ku ka we va vo le u i te e no mana o vole o fa tre fa ta mini me se o tulu o nga mo se a matan fa solo tulo a pili spile sa ma fingo ku ka foi o me le mo na la pia ele se o sonave ele se o so o fa to ne no sa mo te no api le api le o te fero mo api le si pio mo ku ka le la no mana ia fa to foi tina le ainga i foi le show antifaxia mai se fa solo fa ta mai fa mai le tatu o frega te o mule to le lai lo vol vanga lo sto en tu la for kalevi ala to fa nga kalevi sa o le chusa karen fa inga le apa sa fa inga chusa karen o le sila o fa inga lo sili i pango o tu maua wale manato nei tangata mai te tauna a tauta funa o le taulanga pe fu e pango e pumo mo to le titi pe fu voi fa tong la sa ai no u ye temi nei sa wale o pango fa yo no u mai fa solo mai no uli pa sa wanga i ta funa o le pe yo lo vai o le pe nga solo le fa business wala fo wa tele au vainga le mai asia o peida le vainga le atina ino tutuile le fingo o fale fo meio o fale tele pe o le ma tele mai anga i le tule inu uli anga i tafuna ai me sala tafuna ai ono i le ta o toile me le vale ya pe inala le la te vai ia fale tele lo fai fo ia ma le tele fo fale finga ruenga ia le wa matana tapena i foi le i saule i tafuna ma ili ona pe o pitonu lo tele na le te vai tele o nga ele ia anga ia tuanga i na malai tapolo ma anga e tu me na le sano no foi o ri na o tu nei ia o meu pupu mo le malaya al fo men ia pe o nana le atina ino
o falfenga do pe la le wa tele o Tafun. wa pe ala pe ala na mata ina le tu le saule anga I le tu sifo ia onga le fale ale wa le mfainto suia Esa. wa pe ina le pe wa taula o mai ia le tu langa pe na ile o fainga luenga ia ma le tele o fainga luenga ia nga I mai le tu le ia pe la wa mata na tau develop le tu le la o la wa o I fo ia fale ia me se fo ia ni si fale le malo la o tau fai Esa. ia pe o swinga lana awa ia te wa ia te le swinga fo tu le me la o ia Le la ta se e atu fa fifia. mane Ai o matu al vanga le tuila. ia o matu tau ai ngala na o ta sau la ite ala o matu tua Sa o el mel na. Fatalo fatu ya seu do ngol tatu lenda. Ma no se fu seu. Ya, claro que tu que tu fue a ver le plena si de la ex, tu me la va. Wa, o ngalu le ya so po manolo. Yo le venga go, ya o ka la le fui que fa de pis. Yo. Ya le o di le pule. fa ma ya ri pa ro ku do po kala. Ya. Ava pele I balanga ko inga I kukuila I pa ungo. fa ungo se Usa ungo ko I kukuila ma ka no pa ungo wa ka ya me pa ungo le ama ka mele va tu mo yumi. o seu o lo mtu fu sa o tala le no fai pe se lefta matu ele o lo mutu Ala tu ma tu ma lo fa unga. Ore o que fa suako. O mo ya le waka makua. Ya le ngalo wa sa wa o ngai. ia la Esa. O kusai sa wa lo fa uma yo ma senga e lua ma afa. Então senga se fulu la fa que la ku afa senga sfu. Yo su kasi mo fa o senga fulu lua. Sa wa o le da wa nga sa mona ya ka wa ka manga la nga ka la. Ia. Ole pe amale ole fiku wa makowo o dai no se ngai ku ila makongo fo ya ma o ma fa nga ya ole sa ole ya sa nga ya ko ba nga ku ya so ya pe o le wingo la kala me nge fa u ma o pa fo I da ka vai le boku wa pa wa le me ya fa u sanga skuru la wa pe o na fa u so afa ula mai ngai o e faila o ai ngai e fai hui ia ai ngai ko wa ai ngai wala o ia ile mu umba e lu fo ia ka mai ki fa sa ko voi ia pe o vai kamingi ia usala o le mea le winga lo kala o le vanga fa ia boku le mea Fata o ina fa unga. Papa o fa ui a sa le wa le ni meske ya ka ko pa le meske yo mapsam Oi, ka o meske ya ave umba pe ke makua fe fa nga ve eu au ka fa ya o ma me ka pe ngampo ma ya ke le ngau fa ko ya wai ma medika ya ka bo wa mo O fa unga ia la fa useu. O fa unga ia tu sa petele pasi te fa ua. le ai da Oh. ku se ko dua ko ma singa o le fa u advice mai lo ko yo ko ni ke mga mia ko ma singa de ko e sa kai nga va vai mo pia vai di mas puru ko de ke am fai ka mai ya
Koe malu pe koe skuro koe le koe koe masingo le whau. A ele leila, ka mupai mai ia. Ia ngala ki ngau oris kampik. Ia a whae ka inga. A whae ko a onga suru ko a senga le suru lua kau. E mau ki ngoa e wa mara se puru ngaka le whau. Fata mala. Ele anga ia ele tika makiki. Ia o isi ka makiki. Se aka mamai ia o mukware ke a iau. Sao. Ele anga ele ako. Alela ya ta ko la ya ku ko o la vai ka uma pai ya o le se ko ko la o ma le boku le pe ya ma lo se ko va America mo pe la ka ko ngi ni silam sa mo lo lam ya ko mi sa pe kan mo o ai mo foi credit petro anga te po tu mo oh, de la tau que lo ya uya. La umala ko free. Ya go la kolem mai kwere ngama. Ya ala pa popo mai venga. Ya ngai mala ka sang muri ala ko saure ngo wa kwere. Sa. O te lo ai ni tamati vo elo fangia le onga fa pasi ona o matua vo tau sanga so fu. Te uto repeat fu. Ia se mea ka penga ko mai a ko na wa pela e ngi fa ya o mai para la mi o sa bo a pura o fa ya ta a ele ila o fa si le la tele si la fio trenga ya se o ina na mo mai se uto mai le sta kismal ven kem ne o mai ine ala la mina tu le se o mal motu na ya wai o mengo o vese mai o sau ke o siri fa boi ponga se ya me mai ni kila via quase kasenga ke sau ke o siri wa boi ponga o mai sa ma wo ma fio ma kala ti ma kupula yo sau lo o siri yo ko mo le na venga yo o sau elo ngai ka wa la sio fa nga yo ma ko lo ke se mai ya la pa lo mo America ma o ko ke ya ma ya le la wa ai ngai ai kama mai wo ba ya foi pa homa o tinala tamiti o tinala se fa na le sa wo si li fo fa poi ponga le sai era ese ma kai na nga wo si mai ai fa poi ponga vale tasi sa malanga mai se tu ya so ya ai lo sta bien le cambio va apoiao so rolo calo la capio foi ma con la capia sa caula de la capia per cambia e war che le hai la capia po le fa America che mi como anga vela me la wa vele le sa ngi ya wa ko le foi aí wa ko la ko le ko kuila ya e mo ya foi ngal ma kwa anga la ke ya yo ma lo a vele nga ko se la ke ya yo a vele nga se puru barwa yo a vele mako wo a teminga ya kusala au ma yungi yangu la ko kirikiki ya ve ya nga mana ya foi au Sāmoa na sa ya nga nai o mako kausanga sa pingi mako rua kausanga mako wo sa pingi o la pifa berkam ya ma la pifa America o le ala te mina e toe tura o ele tu tuila po na o fo malus futa sa pero que a causa agora que me la ngai mo wa va ko ya ta o ko nei o ma ko mo wa mana ala wa no la pa o ni ya be mo con más cal o mo wa no fele po ala que sa mo ya ma ko la que al foi pa o pa nga o ngai se ya o le la bala ngo le wo ba ko wa wa yo tem ton wala na re na mato malanga itu tuila te mina o mo fo no ngo foi ya tunga mar par kuasa sa malanga ia sa ole vai assim de vesio pa ko kitia ko de lua ko ruba ya so pai pa unha fa mo re seu wa mo re seu ngari ina le fa ngo ma lo tolu e materi alo te se o le topsi le te beni ata na vai ya so ya va tu po me se ya o mana to ta no mai tua ba beni ata na vai ya lo no mai e fa bo se tu sai me fa mo fa mo hello se ve la fa mo vamos si no me da esa mo
E le tanoanga le la so mai. Ya le la tar pe se fa tai tele se mo na fa so. Ya, la kai ba mia la ma fu ka lam sa wa le. Ya wo le ya so fu. Ya. Ata wo na ma wonda do. Ya va forme pese se i. Vol tata do. Alon fa fia le mo wala no tel no na fiona na peptele tala ile ne fa lulungo ti tsa nu sile nei so ifo manuela u fiona na peptele tala fa lava afelo ya tsule nei ta la tsunga la wa tu foi ya a me de foi le lua ba se lua mal ta tu al tato si u fonga la mo e pe ona ye ya so taitas ya fa felo ya foi pa angal tato ko kalame tato ai si malu luo to Wellington ya no fa pena foi mato ya kilani nei ya pa me fia ya na mata mala so fuolo sulu mana ya le la ta se soni pa fan na ita o fo te no le u ya mo malu fa mato ne te la luo le fuole malu le ya ele ta fia ta yo fenga lu mo lao manu mai lao te lenga le tu o le tato ai tele ya o pa pena fo ile sangi fia fo yo fa na lai ti o lao ai pe la mat tu le tate vai atu ya te u tau vai le usu ono le malulu ya ele fana tu ai le o langa fenga luenga nei ya wa ale usu ya no winga le to ngia foi pili o lo fenga tato vai astaitas sa o le ya malo la vale ngalu malo foi le fa malo fa tai mo tato fenga pa anga o le me tu le tu ya lang sual tato company o ani vai nga tupu na e tau na mat dai fa so mai mo mato ya o mato lunga nei pe yo le ai e tau le de se tele mato nga i tu lango tato talo nga ia ta pena le ile nei vai astu ya yo no mamau te le atu le lo le me no fa ya o le ponge e mai tau atu ile au nai na ta ala ya fa te na fo nei mato ta mana la ve atu el tato au los full famo mo le a fa pe ona ta alo le el neva ya so e paula va nga le pe tata no ya mato o le kameti sia mani le wa le pikineta mala tan sekna mo ya ona la ma a tonu wa lakin mato tamana ai ono le mi ya mal tu langa bo le tele na option mo yo ya wala yo na le mo sa no le or kaptenia le ale la mo ila tali ifo i fo no tu precis ya mo mo ya e mata ina tele journal da matiti le pa fo e tau sanga na lu smm sia mani sa no fo nai inausan ma o ai ya mo ona tu no sia mani e fi tele sok
e ta te va ia tu nei le levana eliminate mai nei le World Cup ai e Paulo sia mani so le o ma sia mani so ka ro sa la kapi ale po sa wan wat tu lo pere a tino so ka tino le ia le sa la kapi sa o ia o le la wolua I wa fu te sangan tene ia e ia le loka foi le mai Holland le na piki mai le ila Lol Highlanders so mo Netherlands Menga nela tatu va ai. Me foi le sa tu pia tatu le mai sa mo matonga mai ni fita alo o Blacks mo la tu va no. Sa. O ina tatu va ela ye tangata mai o lopo la nga solo mai a onga New Zealand no ia o tonul team le nei. Mo. Ia e ma ti li fi na wa lava ia tu langa o tu langa te tas. Ia o me faftai ia ale piki foi tatu tamalo Blacks. Ya la voi pikir tatu mansa mo wale fo ye wa ya tu ya tamale manga tension le fo isa sta ma ya tu ya leona ta alo tatu ta longa matili le no matun ya lena sa le tu sa le usel sele le plus to matili na ti na mai lan ta alo lo sa faile alo le makos ya le la mo wa le auto ya tu sa na sa mo le lo le tele ta alo ana o mai lo lunga ne le plus ya pe yo ile wa fa mausali elan ta alo malela wa piki ile o Blacks hotel ana o min no fulalo ya isi sitamai e no fo tu ile lo la ti so fon wa lo nga piki ile o de il nai lo ya sa ya la na wa ga mai ai ilunga ne ya te lo fo la tele na ti lo mai fo ya isi tama o to nei la lo na va pe ta to o na o ki la ni na de o le tele la Wellington ne fiuta to fa talia no ia le na pi te no mo yo ya sa o le ia malo e se va en al tu al tato compagnie tau pion sir fiera tu no la peptel o le asfarailer vasole amatal tato fa pito ne wata penal tato compagnia tato shopping vouchers mal back and pay ya fa pena for the new world ya matato petro vouchers mai le PP pa mule ya wa ti lo ai va nga ya tele na mafati ai tato ne vai te mitang ta so fuanga no winga ya ola ye 11 no ai em faio na man malo ya tato se i vai status ya mo sa pe patala lo mo foi sa pe pa tu ai lo tabar ya na ele popole foi la ya le tu langole ina va nga sa tele na lo se le ni ai vai so te si ya tai lo ya o tu fu ya ola ta vale sa ma sanina tumule to se la uno fu wa elimine ya o se la uno fu wa se la fitus fu le wa tumwe ya e ro to tango fio te lo fa pena mo foi tato na Wellington o nei le tiso le te vai nei le walua ta la fast food sene ya o pensi o ina mo ina ya o tole pamu na o NPT o le pamu tau ngo fia na le nei o le pe lua ta la lima su sene le iva tasi e lua ta la va su mo tupu le iva lima ya o te lo pamu na o vai ngai fa foto au kila ni fa tanga tu wai wa te le ai va tasi spam fa pena tonu nei ina ai au te lofo ia vai no New Zealand tango fia e fo ile meolo ki di va tuele swa ia o mato le tonta la le tele nei mato lunga nei ia lo winga le o mai la fa mama venga na wa ia tato Wellington i lunga nei i Auckland ia ai o pe o tu langa na le o ma fo ye tato company fa tino tato fa to ko le fai o vai lo winga e lima tato winners e afu e se ilas foreli mo New Zealand ma ko ya tato winners mo Australia no winga mo wala ba ta se la ta la fet fata pe mo ma la ba ta se la ta la e u tuai la u taval ya ai o las foreli la vasole a mataina fa la lo no winga tato se mo mo o le a faia ile aso mafiku ya mafiku ko baga ta wala nei e te tau ona tolu suta la New Zealand pe silia tu lau ta pa pe fata falo loa ya pe fata online fo mala fo lo ai nei Sāmoa e te anga ai pe na ko tonga ya fiti van wako pa po
Ia la fo vela sele. E tau ona tau se lau tala New Zealand ngai lunga sele ni la fo ngai le mai cash. Ana uai. Ia na nga va ale tatu se. Va nga tawana mai tawina. Ia va na alu falolo. Ia na no tatu top up tolus fulu ma limas fulu alu online fo. Ia na fengo fia fo top up tolus fulu fast fulu limas fulu. Ia pa pena fo la fo no sele ni fa ngai click X malaria. Ia ai ani tanga ngol tatu tua e mana miel so ia vala umele o wa tasili mono to mi fasta ele so vanga lo te vai ato nai Wellington na te su ani la tu fa pe wai longa fen tu te melo winta e yei o mau e ala o mau no ina to va avo e komeso ia na la mo e falo lo e fali sa no o ia la tatu tama vo ie tele na watua au mai lo ato ne ai mtu malulu ayo ya to te fa le na lo ofu o te lo va ve o lo mai ava le malu le na ya la val ma ya tasina mo wo yo lo le tele na o so te malu e tatu ma te lo mo tite a wata to na sa mo William no te faso ila so fo ya alof te lato lo pepe manuel ne yaso ma le weekend fai mo vaso ya so yo so ngala pepe tele ya us mel fa fo en tala mai Sāmoa Aso tofi manuia o tātua tanu i nei foi whao poponga o telefou mai Sāmoa o se mai ina whaafonga. Tomo te tātua telefou, wa amata whaatulanga nei le whailau tusi le whono o au whaitula whono, le iloi longa le komiti whaapare mene o le vaenga tau le tamau a inga le tula whono tau whaofi, o le teu ngō tula whono ele, fuanga whanua mase o si o mango le lua whelua ono, po le Land and Surveys and Environment Amendment Bill lua ono. Ma o te tala tue malawa noe lea tanu lau tele, e au fie ma whaala puputonga o societe, no o mafio anga ma tangata teito tasi, e fie whaalia ni o lātou whinangalo le neitu la whono malon te umwa, e nei atu ina mai tono o lātou whinangalo tusia, ma whaoane ele whailau tusi fso swanyo le ofisa o le komiti whaapale mene, pe val a wane le numero telefonio le lua tasi valu tasi i teimi mai tu la whainga wenga. O whaasale nei le whaamasinonga le tinaia Marcelina Ulupano i le tuli ina leo ni tu la whainga wenga e se lauono se fulu e au nomas tutongi e tu solo le moliango le tau whaasese. O Marcelina o se tasi leo tama i taisanga lue mo le au whaipalota e na ia sai nia ma le mauti noe se sele ngā yoinga wa ia whia o se pepa na mana o mia e whaamao nia ai le no whanga olo o alala ailo na tuangane. O lea pepa whaamao nia sa a te tau o na seini e le ti a kono e whaamao nia mai ai. E wi o se tebi mua le watula i ai le tama i ta i luma le whaamasinonga. A e sa sila e a whaamasino li tūlanga o ngonga le a fianga tele le tau whaasesele nei. Sa a fia ai i le whainga whiwhiringa tangata i to tele. E tōse whamatasi tau sanga le neitina mai vai lele masale lesi, ai olo o au maui moa. Ua whamau nia mai e le whio ngā tui ia po o le toa i telefou. O lea ui tu tono te ngā tupel to tele o tangata ritu mā loa lātou se leni, mai i le mea lofani sila i le mā ngoto i o lātou vasu i sui o lātou ngā te whane. Sau notu ia, i whaamau maunga e si lia le se furu wafe tangata o le tu mā loa e anga waa i se leni le nei, mai whaarui nai le se furu maltasi miliona tā la, mai o lone taltununga o leisi miliona tā la, o se fisosoani whaatua mai e le mā lo. Ua whaalau ilo mai e le whionga le minista o tupe le whionga le sui pālemia, muli pola ana rosa ale mōri o, se whaamanu ianga o se leni po se pasene mai i te ngā tupe nupi whaa, mō le au whaisao whanga uma e ono pasene, pei taina ia whaalau i loa, o le whaamanu ianga po pasene mō le nei tau sanga atoa e se fulu, mai ua mai ono whaamtu watu le 5% ia Februari o le tau sanga le nei. Ao le ua whaamai atu le ono pasene muli. Na ia whaamanino le nei ono pasene? Ia, o le tau au whai o le tātou ono pasene, tu lui wha mea lofa. E ono sfutasi miliona tā la.
Ma o le nei fesoasoani e whaavai lunga o tala o tupe e o ia me lua olu ono. Ia mafuafuanga mo iuni lua olu ono. O le wha moe lava ia ina ia lango I mana onga. Vave o ainga ia po tato cash pay out. Ia wha mausia fo le teu wha whaingaluenga umi. Ia o tato wha manianga nei. E lua ni vaenga wa vai na yel fa amtu ina to nei pasene. Mua, tuina sao atu le tol pasene, ia isui fai saufanga. E ala se leni ia po tato cash pay out. Lona lua, tuina atu le isi tol pasene. Ia I totono saufanga. Ia po le deposit fo I kongo tato members account. Ma o le tu la se fulma le lua le poa na nei. O le anga va ai lo le au fai saufanga umale atenu le nupi faa. E o omi wha mau mai lunga o lātou telefoni. Mo le tala I noia se leni, ai mo I lātou olo I eia lātou no ngā tupe tu ua, na sau no le ofisa seli I a le malu Celestina Menireti, o le a ngā isa o lava I ai I le 1% nei, e ka vai a lātou no ngā tupe olo o iai, e o no masese le ni mwhai o le tala I tua. Ua whaelo le ngā whaafetai o le pulea onga a le kolisi maulunga le tuatane I sa la whai, le anga le leo le malo ia pani wa talia ila lato tusi tāro sanga, mo le wha le leia leo lo lato whalea o wasilia ile tōtse fultu sanga, o le seini ngā lima le wha amtu wato lefe so swani mai le malo ia pani ta wala mailana ampasa I Sāmoa, e le tau e tolu se lau fitu se furu wafe, tolu se lau lima se furu mal whata la, e wha le leia ile tūlanga wha le tonu, wa ia ile whalea o le kolisi o le tua tane, sau no le fionga le li pule, masalo peto e tasi le lua masina o na amata lo leo le ngā luenga. O tala fōwia, whamanu wia tele le tua I la asanga o le awhenga I molo tātua tanu I le nei aso, whasoi fōia. Tala whalawa le whapoponga o talafou mai le si ufafonga le lau mua mo le nei tae ao. Ua mawhai e whale mai ona tu ina atu wha ata masu e suenga po o screening tests I tangata e whaalia aunga o le kānisa o le tau whale po le bowel cancer. O lo o whaia se whaalau iloa ale Health New Zealand I le atu nuu, ina ia tau mawhai e whaititia I le tolu se furupasene le lisi whaatalitali o tangata e fia whaia whaata, ma ave le whaamua I tangata e mo o mia vave tonga fitinga. E tu sama le toa tolu se lau lima se furu tangata New Zealand e lalo le tai lima se furu tau sanga le matutua, e whaamaonia I le kānesa o le tau whale I tau sanga ta itasi, peitai, o le vae tolu o lea fwai numera, e maua ua tuai o na whaia tonga fitinga. O ana nafi le aso mo ulai na amatai ona mawhai e whale mai ona tuuina atu tests e wawe whai aisu e suenga mo tangata e whaalia aunga o le kānesa o le tau whale. O lo o mawhai ona whai a fuasiaki mo I lātou e lea inia aunga wa aia lea e le wao le 5 I le fitus fulu whātau sanga le matutua I lalo o porkalame o le national screening. O le atu umai lalo tau sanga anga wa ai tangata e whai a fuasiaki mai le 5 tau sanga I le fitus fulu wha. A matatu I le aso tolu se fulo se tema I le tausanga nei. Ua wa aia le si itia o le aunga o I pau taawale I Wellingtone I le pitonu o Eastbourne na whaia le fono a tangata o le pitonu I le po ana po. E tala no ai pe wha pe fea o na fofo pe fo ia lea wha afi tauli. O le lua vai aso taluai na usu ai me Cleod e whaingaluenga ai ua lea ini pa o e lua o lana taawale to e whaaleanga le tino le taawale. E pea ma le lua se mita mai ilona fale e paka I lana taawale e la tai fale o loa. Lipotia fo I e se tasi o tamaita ai na usu e tatala lana fale kofe I le isi tae ao. Ai wa aia fo I lana taawale ua lea ini pao a o paka I Marine Parade. O lo wa hat na lipotia fo I mata upu whaapea ma o lo o mata I tuwina I leo. Ua pasia I lona whaitaunga lona tolu I le pale mene le pili toi teu mo le soifua malolo ina ma le saunga le mu le Health and Safety at Work Amendment Bill. Peita ai ua fulafola I le Labour la tau te toi solo ia pe a manu malo mai le whainga pālota. O le nei tula fono ua solo ia I le tele o suinga na whaofi mai I le tula fono
Mo le soifua maloloina ma le saonga le mu I whalefainga luenga I le lua fese fululima. Le ana fai e tali atuai I le whaalawelawe matautia I le Pike River Mine. E ui le fina watu ale I tuangai, aina tā maupea le minista e ana le tula fono Brooke Van Velden I lona fina ngalo. E nā te tali tonu, o le tula fono na iai mua muasa matua whainga tā ma lave lave, ua si tia I le tau mō pisinisi, ma ave se ai le tau lai o le vaai I le mea pito sili ona le lei, e pui pui ai tangata I whale whainga luenga. Na sau no Van Velden, e te tau ona ave le wha mua I tūlanga la matia, e mafua ai manuanga po o ngase o ngaonga. O vaenga ia e mawhai ona sui ai o langa o tangata. Ua toi tolo pole aso e amata wha mamaluina I lea tu la fono. Ma I lea so mua Novema lua whelua ono, anga I lea so mua Aperila lua whelua fitu. Ma ua fola ele New Zealand First, o le ala tau whaia suinga I lea tu la fono, pe a mai ale whainga pālota. Na whaali le fia o le tuangai I le New Zealand First. I le toi whaauia I tua o la lato lango I le whaitaunga lona tolu o le pili, pe ona sa lato te ina I le taimi mua. Ua iai se polo kalame fou, e tau fia I le toa tele o tangata benefiti e nofo ai tā lafu I le malo, ona o le sese po o le ova o tupe e tutongi atu ia I lātou e awalai benefiti. O lea polo kalame e whai ai se suinga e fesosoani ina ia maua e tangata leo whainga saa o benefiti, ma whai titi ai le popole I le lafo atu o ai tā lafu. O lea whainga fo o le a otometi o na lafu whaamatalanga o tupe maua mai le ofisa o la fonga, anga I le MSD po o le matanga luenga o ati na ai manga feso tai. O na fua ai lea ele MSD le benefiti sao e tatau o na maua. E tatau I tangata benefiti o na whaai loa so o se tupe maua mai inga luenga tutongi. A wae a fia I lea whainga o tupe e anga waa I ai pe tai. E whainga tau na sao le whaatulanganga o ia tupe pe a fesuisui ia ai tutongi I vai aso taitasi. E uai I le ova o na tutongi ato benefiti ma muli ane a vea ma ai tālafu. I le tausanga whaale tupe ua mavae, na tutongi atuai I tangata le ave resi o benefiti e tolu afe ma le fase fulu tā la. Sili atu na ilo o lea whainga sa tatauona la tau maua e tusai mali poti whaale tausanga ale MSD. E o maile asu tolu tasi o mati, ua o atu I le tasi te sima le wha 5 biliona tā la benefiti na ova o na tutongi na atu, mana nofo ai tā la fuai tangata, na afia I le fase lau ono valu afe 5 se lau fase fulu o tangata, e tu sai ma whaamatalanga ale MSD, sa atu ina atu I le leitio New Zealand. Na tā ua e le e whautua mo tangata benefiti kei Brereton, o le to tele o tangata na maua ai tā lafu, e le I mafua ona o so lātou se, ma lātou tele I loa fo'i o whaaputu ni lātou ai tā lafu. Na whaai loa fo'i Brereton, o le isi tangata na ia fesosoani ai mo lana benefiti, sa tau fia lana benefiti, ai muli ane maua se tusi e longo ina ai se ai tā lafu, e tusa ma le tolu afe 5 se lau tā la. Na saunoa Louise Upston o le minista mo le matanga luenga o ala manuia o lea polo kalame fou o le ale whaamanga loina a toai ai tā lafu a tangata o loo iai I le MSD. O le polo kalame fou o le a otometi ai le whainga o whaai unga a wala atu I le whaonganga o le Automated Decision Making po le ADM e whaonga ai le poto whaafolingo masini le Artificial Intelligence e le I langolangoina e le ituanga ai whaafina unga na whaia I le palemene I le masina taluai e whaalawa I tele ai le whaonganga o le AI I le matanga luenga o a tina e maanga feso o tai. O le poana whai ai le whaalinga mo le matariki a au whai pese ese I le a onga Bishop Viard I Porirua. O le manulauti o la lato wha moe o le matariki he renga waka. O tamaita ai a onga ia mere wai whaua pānapa ma reishana tautu na whai mafofonga o le pō. Ma sa whaafia ai au whai pese ese a le a onga e au fia ai le Music 100 Band, 4 tenors, Vaka, Viard FX, Forte, ai tawalunga I le au whai pese a le New Choir, le olo sao ni e whai malanga atu I sini I le aso sa nei, e whai masui o New Zealand I le tauwanga tele I au se talia, le Australian International Music Festival, na whaatumulia le mamalu o mātua e mai moa le whaalinga ar whanau. E tu sai ma whaamaumaunga lata mai, ua whaamauina ai, e le oa afia tutusa tangata uma I tūlanga matitiva I tu tono New Zealand.
o vaenga ia o loo mawalunga a fianga e au fiai a inga e mawalalalo tupe maua ai mai se ila tau e whaalangolango i benefiti mangaluenga e mawalalo tutongi o mātua e tau si to atasi whanau po o soul parent ai mai se ila tau e to atele tamaiti whaapea whanau o loo soifua ane i tutono a inga ele lava tupe maua. E tu samali se fululua te si maleono pasene tamaiti sano nofo i a inga eila loifo male 5% le averesi o tupe maua. Mai tu samali se fulufate si male 3% o whanau o loo matitiva e tele me o loo moomia mo le soifuanga. O tamaiti Pasifika ma Maori e sidi atu le mawalunga o afianga pei ona lipotia ele Stats New Zealand. O whanau e iai mana o ngatu mau e tu samale 2.9% o loo soifua i tūlanga whainga tā tau i le tamau a inga. O loo whaupopo le avenga o no le si itia o tutongi o whale nofo mau tutongi, si itia le tau o tau mafa, whaapea le tau o le eletise maisi pili, si itia fo i le tau o le soifuanga, e ui o lo a matau na toi whaalelea le tamau a inga o le atunuu. O le taiminei o lo o whainga tau na nga waa se a inga i se benefiti, pe asilia mali se la wono se fulu tā la le tupe maua, ale a inga i le vai aso. Ua whaalawi loa i unga o suesuenga a le tangata e suesueina tino mali liu, i le maliu ai o le tau le ale ai a talavini a latini na malanga mai inga luenga whaavai taimi mai Sāmoa, ina ua mu le whale na nofo ai, ini na ia so a o fuafua e tūla i le whaamasinonga e tali i ona molianga. Onina i tūla i le i tūla i mai le mu, sāvilina i e talavini lona to o lua i Sāmoa, masaya whaailoa i ai lona fia i lana ta avale fau wha ato a wha atau, ma ose matatia ua leva ona mana o talavini na te ausia, pei ona saunoa le corona ia Heather Mackenzie. O talavini e lua se furufitu tausanga le matua, sanga lua i lalo o pokala me o ngaluenga whaavai taimi, ma sa ta tau ona toi fo i Sāmoa i le amatanga o ke topa i le lua afe lua 5 peitai, na maliu i le aso se furu iwa o ke topa, hiva aso au le itula ai molona whaamasinonga i nele sone. O le mafua anga o le maliwa le atau le alea, na ia mana vaina le asu, mai se ulo sati eti e lunga o le o ngā umu, a ola le o ngā umu, maso solo ai le afi ilo na fale, na mawatu talavini o lo ta oto asanga i lalo i tafutafa o lona moenga, e tu sai mali poti, na mawafo i whaamaoninga, sa ia inuina le ava maalosi i lea po, na ta uai Mackenzie, e le aini whaailo afi po o smoke alarms sai le fale. Na taunu utalavini i New Zealand ia mati o le tausanga watua nai, ma o le lona tolu leo malanga whaavai taimi i lalo le RSE na malanga mai ai, sa anofo o ia mawhainga luenga i whatoanga i riwaka. E toa 5 tangata walokaina i leo ato ai ma le tasi te si ma le 3 miliona o sikaleti e le whaatangaina o na whaatau i New Zealand na maua leo mai i oso whainga i tama i whale o loa po o dairies ma whale o ainga i le motu i mātū. Na whaia e leo oso whainga e lua se furutasi i dairies ma whale o ainga e ono i Rotorua, Waikato ma Aukilani o se whainga leo suesuenga na whaau i le ono māsina o oso whainga po le Operation Clarify sa ita ia e le ofiso tiutia New Zealand, whaatasi ai ma le langolango a leo New Zealand ma le soifua maloloina. E tu sa ma le tasi tesi ma le 3 miliona sikaleti whaasoli tu la fono na maua e le ofiso tiute. Ma le tino i tupe e se lau fitus furuafe tā la na maua e leo. O le tele o ia sikaleti na awala mai le atu Asia, pei ona lipotia e le leiti o New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
fianga le taimi le taia o le tatu por kalame le ata o le taia o le tata no male to fasi le la Simona se montafa ya tala volto langa na ye lan malanga I Amerik Sāmoa ya le ngatele ya pe on yatan mai mo inisio le tunu fasa le langa na mai mo tu sa el mena wa taule o so fieta no malanga o no le lipotile o mai se Oli potine tele ne fa vesi ai mata. O mana tu le fatunga te fa ilua o le na. O mawalo watai lunga o le pipo. Ya le nei boia e sunga ya. Nei tato pa ngai mafuta melete misunga tavita ropati le mafuta me Australia ya. Sunga ya fa nene el sana no fteleatu ya antelea ya papea ya malo ya aloma ya o le sunga ya tina ya Julieta uli la mafuta mai o ya Hawaii malo lava le sai ya malo lava ya sunga tino o mvai o tele atu por kalame ya liwa aleni I fia lava liwa aleni le vala ulen sa ulen mo wena sunga pasta matamua lo tele atu la sunga va fenga Filipo numia ya ole sunga sione tpa malo lava le spo fa nga lo ngol tayao mo yas fa talo fa tu fo ile tamaya tu va yonne fa pe fo il tina ya piu le mafuta mai melpone ya me se fo le sunga ya Terry Wallace ya o il ya fo fai fo ya lana le tio fa salau I melpone le fa fonga mai ya me se fo ya le sunga ya palele ya le ya tawa pale lo hat le mafuta mai malo lava le mana ia le vai tu fafo tato ofisa ia mo pe a matanta o sul mai aver la alo fa tia petelo le alo sio le mafuta mai perf salo perf taimi nei salo le ono tai ola I po la fo lima pe ya vala mai ya sunga april masua ya luia ya ngalo matute se fa ila stalla al malanga va awalento va ala mana ia fa duel va pe ya tasilna vaenga ona ole por kalame ai ya ona le una faia tu ni usilale por kalame ele social akopa ya o tuna ole le va alalo ya ai a to fo I polo to fo il valeli ya olala ye la utau ya soya ya sol le solia ole pe el tulang fo le la sata fia pe el malanga tatu sa va ia tu lo tatu fia lo sa va ya mana ia el fasavilia tu lo va sa va ya pe esel malanga le tupu e foi le va ai male foi le male lo foi le malo le tu langa ole tu langa foi le ina ua mato watu le wafa a foi ele mato tunga wa vaenga le ele fa pe alo foi se tala langa o la officili no officili ia la to la ma se ne malanga ole mea le na tupu mal se fulu luas fulu tau sanga talwai le ala vai ele foi le service le va a mata tulunga le wafu I matautu tar fa ai mato ile mo le mauna I uso foi na mato malanga ya me se foi ole a copa a Melbourne ole a copa Sydney ya ma Brisbane ya fa pena foi la mato Wellington le na tu fatas e tar fa ile fia mato ye termina le na fa mai le fa mal ticket ole matua umia no mato tu le ki fa lima ono fitu fa to amato o luinga foi le na fa pe tai pe o fa tu salai le mulfanua lai mana ye e umana o tu le no fo ai ma au ilai mutau tu se me e na ngai uma ya o taro fa foi nei tamam tina matua le tu ya ai na to lu la vale le vai le to mai tai le mi question le fa ya si ya ole a lunga la va ta se fu le se va le po ya o fa pe sol ya na mana ya la le se me le va ai ma to tatala noa ma le uso foi tonu o wa pe le floa lona lua le lona lua le na mato yai ona mateo atu I to tonu o le se o fio lunga le pito lunga wa pe ina tuli la vai e tangata ona le mana yo savili to ya to tele ya mato ma lo mato e la lo ya nga I la lo le vai nga le lua ya mana ya le mato tatala noa ma fa so foi la se le va ya ai na wa o lo le te mile wa matalona pe wa o lo ma fil va
ia wa matarona tau le sausi ia ai pe o farongo ina lo le ia fo le va pe tau mafana oi na la lena pe no so fa ia ro matou le ia me sala la tala no la u ya ia no fa pe ia vai termina fo ia masani no walu no lu va fa ngota maru ti le va lu polo ele mai vasa lena ma tu foi lena tatou tala no ai lu fa tu vai le fora au tele ialu la ave se fora au la sa ia lo nga famoru utile mai vasa so le ai mela na le pina fai mo meto e da wori o la temo au falongo tu se pe e se ai no lo e se e o mana vai ya ai wala le si elva o pe fiato fai solo le va so e te tu lai lunga ya o pe e se me alu e pe e tau le o va ne fa fonga tu e le tu le ia pi e tora e mtau fai ya pa o almeno fia moro fia o ilunga le mele tu e tangata mata i fa foma e fia o ina se for fa fitau la te mana tu ala ma fo tuanga le termina e mafatia ole na no va bia so le sa o ale o so fa sala la no fai mai o te fa tau fo la a le te ia lua a fata o loifo almena le fo ia o tamai fatu o matua to ola le lo fari o le i to fala o le le fa pe mai si ya o le nala e o le tuila ina ua fato malama tao fato ya o fa longo fo tino ia matua vai ai fainga ya sa tau fa ala no fo fide no fo la lo matau ya e uno ya le fato tai lo fo so le e fa ya si so tele o le vale o tato mil mala te ubi pe a fua ye tar se fulu al veselva ye sta ta no ta al fitu ya no winga la o matua so le tu ile ta milo va afta sa tu ai fa le fitu ile ya o ile malanga tu va amal tanga tele fa tele va la va tu fa tele va am tu a fe le simal tanga tele fa tele o o ile wa o le matua manongi vasa tu ya ke lo ile ya fa ina wa le van ya ele mai le isi manongi vasa sa ya ele fa pena pisi sa miva pero na itala na le va no waru wai o fa pesol ele i fa pena e se ma fa fa pe ya ai pe tai e nga fo ita pena ina to le la lona se u tanga tale ya me se fo o ele wa ma se ne fe lo ai to vale pa to ya ai pe o le wingala na sa o le talia lo fo to langa lai ya me se fo ya sunga ya tasi wa o ia le sa sei lai vai ya ai ona o fo to ngale na mana ya tele ave fo la au no winga ya te wai o ia tanga tala tu ne fia du tuila alu valele o valele ya chat yo la ule le la tele ya malanga valele ona aiole mato booking na faia tu no le uto tele tu sa tasi lua tolu fa e fa ia asocia a copa yo fa tasilva na la yo na fai ono fa me wa fa le tonu ia wa le lava ia valele la sonna fa pe wotumu ia ai mato mai valele ia pe va inga fo na le no va ia fa ia si tumbo le feo ai o tangata i le va tu le valele sa le fa ya pe ona itala ya ma o tau o tulo tu ina pe la fatalinga o tulo fenga ngole wa ole ma tasilna va nga mata ina no va ai ya ele ya to se se fulu 5 minute mato ese va mato wo fa va ve mato va ve awa fu ye le utal va mato tu mo wa fta te ye wa lo pol va nga la le no tu mo dung e no vai tu o sawari si tene na le fenga luenga fa mai mo la to u mo le fenga malanga starkist fa mo le fenga luenga starkist e o mai o va tu so le peto ti mo le los fulu si grup los fulu mo tu fa so o va ngala le tu mo ni ya pe fa pena ia o fenga luenga na va tu e o foi lai tangata i ainga pe ini la to falfeng pe au fenga luanga pe te to ono te to fitu ye vala au mai ai i mo meu vai group sa
ia matou ia matou tulo la ia e vave ia le immigration a me se foi le custom ele umia na faia siaki ma langa uma ato ma tuanga pena ia ai uma watu lo le fafo ia mana ia la ia le o vave na o tu se o mana tau no fo mana tau fa tali mala o tu le associate tuila ma ave to hotels pe io wa ole mato sosi ya Wellington ya le sa no fo le hotel na ta o le trade winds e na itafuna ya o se tasi fo o hotel la mana ye na le sa lopo ese o fa le ngale wori ia na o tuni ya pe o ia o na le na o alu e lo ngia la malanga o lo yai ya me se fa mo nga se fa mo nga se to ina le na o alu e lo nas fa na le no o le fa e le tiri es fa o fa ga ina fu ale sa no nga se u ai be o nei vai na le sa ye ya ai mane tele ya tutuila so le o ta sa o ta ma wa foi le o to fa pe tawan to yo is taimi ta mai o fa tali fa unga mani fa afi o ta fa le o le no fa to lu mateo lo fa ngo ta sanga ma to ma o e mata to va le yo le le o to e ni fa na o fa o lo ma ma ne ye tere jol ma ya o te no la wale na to malanga isi no ye I tua le na ta ua le matango fie e tau le no tu tai fanga tongo ma no ye tai ma tal fa tai isi tu pe le winga na le tala e to e wale lo FC tonu al vai nga le no to fia ona pe le wa ma sanita to tua pe o fanga tongo o I pangupango sawa nga I stakist ia mare alu nga itafuna o ma sani na tatou inu inu uli ia pe o pitonu o nu na le tu tonu ai pe no o tete ele so la tutuila o no le pisi tele a o tete e tune fa pe o soli ai fa to o lo ai le tele o tama inu o tele o tama inu o le mafaino no ta ua tu te mine ia le tonu o videos ma ya paualana ole nuno mai taua ese foi le mana yo le nuno asu ele alu nga ilungo le maunga ya na ta milo mai le ta milo mai o so mai le foi le ilungo le atu mata fanga sau I vai loa o fa se pauna me ma to tau mai I tafuna ta me sa ya pe o pa ia tua pe o watu na alu nga ilunga ya ma le tulanga foi ya o fa pele so ele o le man nei o tama inu o te lo fo te tele o se tala wa te tau sa ua la fa longo I fa matalanga te pe ia fo tatou sa vai a me se foi o por e to fuale nu ia maona tala tu maona tala e mafua mai lea fo lea tala mo me to tonu lea o ngai le ma le o ngai ia o le pe o le winga la tala la le tu le se tanga luatu matama inu malai na te lo na sa o le mana yo le atu mtafa o niu peia o mama ma le matango fio ele ma o pera pe so leila o le mana ya ai pe o no tutu le tati se vai to ni la to fa la wiloa ma sa ni pe o tato I polo e ni fa la wiloa mo tulis e la lo an telin la to fa la wiloa fa pena ya la lo e telefoi ya foi le tulis palangi a me sala ya wa ima america e tele ya eu mai ale fo ai le mo tele o le wasi ele foi le wasi o pe o tatu por me le o so tu asi I tu ila na o to ele tatu ya o nai vai na pe o na mata mai le va ya le o to fai o tu I o lo wiloa vai le titi e tele tu tonga tu ila ma Amerika mo na ilo tonga ya tatu o te ofo pe fa fea na po le me fa fea na o atu tanga tonga I po le malanga to po le tonga wale va na ia I Sāmoa I Amerika Sāmoa ia man tu fo ia e fa fonga nei le pesere fa sala fale na fa o le fa tonga le no winga fo ringa mai o le fo I ni tangata fa inga ruenga a tonga o le manele o le intat fa inga ruenga tonga pe o le mela le o ina I lo pe na mo fa I tonga le va inga le
o le watu tangata tonga whinga luenga, a me sa lai vai, Ia, sa. I va, ia peila me leo tupu, leo ia tātou i polu lewa mai tangata whinga luenga i le e safuina le ia malwhainga. Ia peila o la tōna lea foi le o le pot mafuanga na le no atutonga. Ala matua mana ia. Ola fisili la, na toe fia nofo ia mni Sāmoa pe pena e toe fia vapelu ese ma sa toe fia fo i o sa wai. Ioi, ole tūlanga lea ona o la wala tua mana ia mafutanga mana i ainga ua fies funtau sanga wala. Ia, o le alana na la ina toe fia maua se avanoa foi lea pe ni na yaso e toe nofo. Ia. Ia, ai pōri ngā whainga tāua umal te meo le visa mal toe anga i mai. O ia fia ia paso le pemita. E peia e valu e aso nena whai le pemisa pea. Leo te wa e tu le to e mai lunga o le Facebook leo wali ia na matumalanga leo mai e lopo le tau whaafo wali trade winds na nufo. E una whaasar to wasosi. E lope te tau lo se whamoe mo le ako pai whai tutu ila wa pia awali te tala o te au le walina. Ia e pe o le winga nā o le tala ua. Wa manaia, wa te lele swinga peo na iei, peo na, o te loe mo li mau fo inisio, le whaafonga mai ni tūlanga la wai tutuila la o manai. Ia pe toi pauana, o le peo waala, ia wai o fo i waai e feo ai, ia tātou i waai e whangari ima, ia ele ni waala poa tele. Pe na te tos furu, ia pāse se iei, ia. Esa. Te lole, le tau whaoso le na watu Mau Wellington, te le lope na o mai amnik Sāmoa pe ni men whapau i poru pe plaso. Ia, le whafonga le mele wari ia natu mal vauso. Te loa. La na marupui al vauso, la na avele le al vauso i tutuila. E tofo fo ia tutuila ma la vaenga la le maso le alua tu nei Wellington ne. O matua matautia. Waili avia se pau ala ngai. Ja, of een vaar, maar je doet twee leden vaar voor pusatun na voor ja. Ja, o te lo. Se fai le fono la copa le fai nei na vai le pef. Pena me se tuna pele. Ja, nei tu. Ja, was la wa to voor me apatun. Champin ja tuna ja tu tuina man i stakis den campo i mes fari. Champin ja pe fu tuna so mai Asia. Maar tuna le fai nei New Zealand. Ili mau ala patuna le sau mai ata tu amiksa. Ia wana talatu fo i na i tutuilo ta vai le ile tatala mai la patu le apalea le wahula le wale ta o le wahu. Sole. E ila le seli na no ofisili fat soli. O la me o finga lunga staki so le si fo i ri o fo me o la wa avela na vai ngo wa sakso team leader si vai. E a te ofa mai talata, mai te role le nga ona fa nga ele apana. O le nga ole na ole na matatu i le fainga ole ia. Ai to o to fetau ia le apa malenga. Ia. Foi mo le nga ole ole ia le se nga o fai ese. To mala. O malele na fai masini e vatulo i te mide fasili e ma vatu e tao ma fa vela. O le nga ola na le te tau ai toi la tui o te me peka le apa o toi whelo i le nga ole male. Nga pe e wile i a foi. Ia. I vatia a ta mi done nga ole. Inu uli. Te whetau ilo. O wa sot e haia. Ma ia nga ese a e whaingo masini tonu. E te lea toa kui whale umi. E umi te le whale peo. Le foi peo whale foi lea te lea tātou inik. A te lola lau ai le apale atuil. O manifi sa la po o ya sa la po. O manifi. O e foi swinga o loa ni te. Ya, o manifi. A wala es fu tota la tau tu. Le pusa. E es fu lua, lo fu fa. E man tu ala to fa o so le la mai to fa tau el fast food New Zealand. Na molto profiti ko te kava uma to malanga. Ya, a tonu ele o ye se vai nga fa pena wa i longo mai se fa o so. Avas universidade, olha, nari o tau bicho. Awari le fia ai tu na vo.
Ya la. Tu mai ro fa tau tai ono sputala ini. Ya na te ka o momento o ala. Ya mala ya wa le vana u fi fa fona tu o mento ya mixa mo wa mo ya. Ya vai ni ta tu ni usila. Ya. Le malanga Sāmoa. Ya ini se o ya mixa mo ititi ya foi mai se fa matala. Ya la umana ya fa long. Ya sa tam fai fai mese tatoni poti mai tutuila ya ai ona tu langa I fisota inga. Ya na laiona le mafai ona wa le sina vaenga mai wa vela telefoni le o le opo. Ela uloa chati tutuila ile pawa tutuila o le tu wai ana. Na tum. O tu wai. Ai a chati sam I upo. So le umia le sei tu la ai tu ai tu auto mantua fatto aulo I le vai tele o le tisere o la ia tu pe ia se la se furu ia o fa pe ora le me le no fiu fe tu na solo I pala con to fa le la telefoni ali pa o fa sole a pe se me la I il telefoni ya pe tu langa na ia ai whatever foi na pispisa ma le tapolo o tutu le wali e na atu o tau le o nei tanga tutu le tapolo I whainga la wali e na atu pe whai mo la to ma le tapo e pe fōringa wha pena le o atu o le asosia a kopa le na atu ni ya e na matanga o fie wha moe a kopa le napo esa ulon foi numera a toa na e mai tawina I wha moe to ya pe a kopa ia na iei ma wale fase lau lima se lau la tau sa o tele la malanga o tele malanga le na iei ia ma ia e se nei tau ainga le na nga ia tu e fai fa moe wai o malanga umai te lona umai Sāmoa o mai mai Sāmoa ia mik Sāmoa ioi tu se no Sāmoa o ta o mai ni Sāmoa ya na mo foi le ya na tele ala ma to na mo moanga I Sāmoa ya no foi ali si vai nga ia ta fa oi ya le fato o mai la ele ya pe o vai nga na le sa maloti ya tu la me sa la o ta funa ma o ina le sa tele na pia ya ini so ton fe ta vale wai tuanga vale la ta vale ya na vatua pe fora la copa mato no toa rental mato van tengo fia na el van se fulu ya na ya fa pena sa fer wai fo ta vale o ya wai le ase wa pe o le winga na wa matua fo ile pe o to fo ile ile tulanga pe na ye le awala sa tato I mo fo ya la toa ya te mo na lo ita sa ta fai na ia mai tau le ma fau le e paola me sa vai e ole tu sol me le te no foi le te pito tono la o ina la me na no mai tau ero ya me se foi ole alua ga tau ten right and left ya tai lo le o fete que voi a ole o pe le runabout po le afese e tu se e ki voi langa vale ia wa pe ole a foi ole foi uli le voi le no for mo la mo la e pe wo fe la fa pena ya ai pe ole tasina va nga foi si pisio wala tele ta vale o ia pasi la iti voi la iti ya o le sina va nga le o te o tau a matan tau la po pasi o vai wa pe te minta to e fa sa o to mai piki apu fo e fa pasi a le melo I lo voi pasi tau la po atu la ulole a fal sai so pasi le a lo fa sa o I lu mai pa o tele pasi la po o tele pasi la po al musica ia le light o ba lo le mato fono na vala au mai sunga ya le atau sa ke na kui ya na vala o tole e te o po o no e fa i ma o ma ya mato masui e to tolu mato a copa Wellington e fa mato masui ole il fono fa tau saka ya sa fa le fa le enga nai no uli ta ole paradise ya matu ola ia le fa le fono ya o le mera o tu o le si so pikia ai nga tropa o ye el mato ina ai o alu e ave to mitira o nga mala to ya ai ala fo mai ya se to ina sa lo le mo o no fa tu ataro su tasina yo so mai le piketo ya e te ro va tu te su tasi te su lu la la o mato al mato fono te su lu yo va tu o te atuale tasi la tale lu ala tu mo fa le mata tal no ya mas to ina nai
o to ina la mariera o fo ina o tal o to la ia le fa maro se fo fa tino fa fe mete mai ya o va to su to sanga uni fa to fa so fi anga i Sāmoa fa mai ya o ta mai la fi anga ya li pata o li pata te le ta o fa era la le no fo fa mai ya ba fa o la te fa mai alu i mai ya no o la tu le mali o shutina ya o la tu o fa tu lo to in ya o le o le to sau le no fo yo fa to isa mai o no fa lo tama ano no fo nei fa pe nei na le fa pui ya ta tala mai tua to fa pui to tala mai tua to fa to isa me wa e se me fa mai na ngai matau tia te fiu e fa yo manga yo matonu ua e foi le malama to tai au o ngoi tangata ya o te le ava ya fasia ni tambe tol matonu e fasi o mea o la o papia se pe fa palo entre pie ka va palo ko inga le manantala no factor ko ai marolosi ri mete e te saua ia ri fa mai o fenga te fai ka me ki ma ko puranga ma ko ya le ala ya ngana fa afela ya ga ifa mai o tsau ifa tali o siaki ya fa lo ngole mai tali talanga o siaki me se me fa ise me ia le fana fa tu o ya so ma ia ke fa e la ngi taxi se me oi fa mai e le company taxi nga fa se evidi e fo ala sa taxi ya ke ro sa le kamale security fa inga sa le vidi taxi le winga la tala o ke fa kutu fu e ke le lopo le ale ko inga i tu ile le sa lo tonga la ye tanga ta fai taxi ai sa taxi o piki apu le tu mai fa o tama fo i te vai ke fiu e vidi lunga fa mala mo le anga le walusile Al taxi o pipi se sign taxi. Io e pipi e sign taxi lunga al tapol cap. O tapol cap fu to. Ai rangu liu. A mal mako pasinga ku. Sorry o ma o nei la ma o tu le si fale taxi i tafuna. E mate afe a ma tu. O le sai taxi ale le tu mai. O piki apu a le winga fo le tala. O le oni piki apu mo faina na fa taxi i Sāmoa i sifo. O fatu sole o le hata fa me ke roi o ingei po le ala ku nga ka vale mga o fa lo taxi ya o ngai me ia le mai o fatu sole ele hise fatu sole fa me ia maria foi a video ku fa mala mai a video fa mala mai lalo o le alu fa mala mai lalo o nga ule me ole o fatu sole e pa wal me ia mau ku me o terui ya wala ki la ka o ko la ka o ma ko ku le inga tafu ngai na leina yo te ina to ina lo tu taxi o ku lo fe ka mari o fa ku sole ma ka ti o taxi ngo sa so fa pe un o la ma ya ku taxi sa mo si foro lo taxi fa ko ke lo ku pe ku ila so le ale a fa mai o le fainga ele o ma lo si ke den ku la fongo e pui ai el mele le public transportation transport foi a kuila o fa ku sole mai ale aringa ingare wori o mo ki amale wori ku lungo le fongo sentuale se fai dira ko taxi pa wala ngal me ko fa de kongo ka fa mo taxi ku ku malo ia tala o maranga al mesidi le o to no manu mai ya te loe le te le nei fa lo na IT te to fa oso pe atu le ya le fa longo mai ma to malanga le fi taxi ai mai ata le fi e mo mai la telefone ya a tono le fa fonga mai se fa pena mai se so ya e fa pena la da pero la pena tanto pero ya ma le la me vai foi pa dicianga vale ya e por que la me le sa fa so i tasi mo le fionga la wano ya e mul mai e nei fa vifian su filo il taio tato por la menel atel taio tato mafuta tasi kolosi fa sa lengua Sāmoa ya wal tato por la me pio na mansa ya la vai foi tato fa vifian e le nei tu la fa tai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Bye.
Sao oil melna. Hello.
fifi lo fo il ni va ngo la so ma tu te fa ta lo fo fa fe lo ya tu ile mo malu le fa fo nga ia mai se pa anga ma sani le nei fo I va ngo le tu ale si fo ngo le lo mua ile por kalambe nei o le lo langi o asnei tala no inai ia ma auto atu o walo si fia o nisi fo I mea o lo pa pe ona tupu ia ma ali di mai ile lo langi ile nei vai tau ia ai e mua la fo ona mato fa feilo ia tu ile sunga ia tasi ma ia wa tu I tolo a ia o mato lu fo I ile tu ina tu le nei fa o ponga le tatu por kalame nei vai aso ia e mai se o le nei aso fa le tonu atu lango le tau ia mato ile lo mua ma lo li le soi fo mnuia e lo sunga tasi ma lo fo ile tawanta Patalo fatu foi malenga nga falo alo ila fionga la wano nei taimi o le uli malo voi la foi le on sai ya wale tau fainga tatu poklame ya mo le sa noanga e ila vaina lolo wale tau le lo monei ya ele fai lava o le tu o le tatu poklame wal fa fonga me tatu tunu ya o le tau masani lava e pe ona Silvia foi nei aso ya ya manuia lava le poklame lo fionga la wano malo kai yo o longa tu si anda to I Wellington a to I fa le tonu o le tau ele ngata I le tu I saute o le moto I watu ia a hope ho I mo le moto I saute le mai to watu I talo le tau le nei aso e a fa ya si malo si usabili ia mai se ia o ti munga ma se ai le tele lono winga I tau ana tato fa te pe a fa ye fe malanga ai ia mai se o le a Saudi pe a manavanga ruengo le nei aso ia ai o le tatu tala wo mua le nei fa o poponga o le lalolangi o aso nei o le nei vai aso pe ona tau fa iu sa ilonga ona fa ina ai atu nuu I Europa ona o le ea vevela po o le me hui le tau I ngana Peretania o le heat wave le na afiai ia le foi vaenga o le kelope ma sa mai tawinai ia le suru foi atu leo tangata I le amata mai lava I le ai I lone tona I Peretania e o atu I Madrid I Sepania e sue ni mea paolo I lalo la au I le tono o paka ia whapeai ma au tafa o le waitafe tele ho le nei o le River Thames e tau wha malu ai mai le vevela o le ea whapea male si o manga. Sa lapatai ai fo I a kompani e pūlea I au nanga pasi mana foafi ai mai se isi yala o whela o inga le a whai na I o taimi masani o ia au nanga I tonu o Europa. Na tuina mai e fo I ma se wha linga aloa ia mai le ofisa o le tau le Met Service e whapea o le ea vela o whea ngai nei ma Europa e ono o atu I se tūlanga ma te utia e le masani ai I le masina le nei o Juni le ana mafuai o na tāpunia le tele o aonga I le tonu o Engelani whapea ai ma Wales e ma whaamalo si ai ni whautuanga manila pata I ngā tau le saonga le mū mō tangata mātua a toa mai au pito I whaingo fio nā whaina I ni whaafita auli o le soifua mālolo ina. E le atu nuu o pele seuma po Belgium, sa tāpuni ai mo se taimi ia le whale tele hoi le nei whaingo ina o le atomium I le ai o Brussels ina ua o I se tūlanga ma te utia le māurunga o le fua o le bevela I te tonu. Se vaenga o fuafuanga e pui ai le saonga le mū, e le ngata mo tulisi mai whafo, a e whapea tangata e asi atu iai, male au whai ngā ruenga e ngā rue ai le tonu o lea no fuanga tele, o stasio mata anga autu I le tonu o Brussels. Ai I le ai o Madrid, le lau mua leo se pānia, sa lipotia mai ai, le lolofi ato tulisi whapea matangata o lea a aitele, I le vaenga o le ai e whaingoina o le Urban Beach. E tau whaamalu ai I meo paipa o fountains o lo o iai. A oa ngai I se tūlanga ma te utia le vevela o le ea.
Male to te leo isi ua ngai wha paolo ngā whale, ma so se me ma wai se paolo, e alo fia ai le la, male ve vela o le ea. O le moli mau mai le awa ai tau, o le mafu anga o le neitu langa ve vela o le ea, wha pele si o manga, ona o se vaenga lau te leo winga mawhana whana o le tau, na poloka I lunga e o le tūlangi sifo o Europa, e le ngata ina oso ai lunga ia le vevela o le sio manga, ai ua tau fio fia ai ua le mingoi ia le whengasolo inga masani o le ea vevela po le heat wave mai se vaenga tele o le atu Europa. Na whaelo mai e ofisa o le tau, le ono whaawawai pea o ia winga vevela o le ea, ma ia whaamalosia ia lapata inga mo tangata, ina ia whaaitete I le ono a whainai ro lato soifua malolo ina, ona o ia whaale tonu matulanga vevela o le ea whaapea le sio manga I Europa a toa. O se tasi o te nuu, o li potia mai le au pito mawhatia ai tūlanga vevela nei o le ea ma le sio manga I Europa, o le atunu tele o Falani. Na wha mauina ai Falani, le sili atu le 4 degrees Celsius, ia le mawalunga, na o iai le vevela. Mai o I le 4 I le teimi nei, le au whai o tangata ua maliliu, ma ua whano ai lo lātou soifua. Whaalia mai se li poti a le Reuters, e whapea I le nei vai aso, o lātou I ua maliliu ai Falani, ona o tūlanga vevela o le ea, na male lemo ina ua filosofi I tonu ni waitafe, mo le fia mawai se maapusanga mai winga vevela o le ea, whapele sio manga na fia ai Falani. O le atunu o ko le ai saute, le ai masani una tūlai mai ai, ia I tu ainga o whaalave nei tangata e uma le soifua, ona o a fianga ma winga vevela o le tau. Ai o le la ua whapeo na ali mai ia lea lava I tu ainga o whaafita auli I tu tonu o Falani le teimi nei. Mai ua mai ta wina pea le whaatupula ia o la whainga o tangata o Falani male le mo ini whaalave e te so tai ma winga vevela o le ea whapea male sio manga. Na whaailo mai e le palemia o Falani o Sebastian Lucrinion I la solua na te nei, e mafuli I tu pulanga te lavau I la tau na male lemo ona o le vevela o le tau, taru mai le aso se furuwalu o Iuni. E ui ina ele iau ili na mai e le pale mia o Falani, ia nuu ma a aina te tupu a ia whalamelave, a ena whaalia whapea, o le to tele lava o te ngata nei, na a fia ia whalamelave, a o tae ele ma fe ausi ini vai, ia po o ni waitafe foi, mo le fia mawai o se mapusanga mai winga vevela o le ea ma le sio manga. E ese mai ai tangata nei na male le mo I vai ma waitafe, ia ni ta maiti se to lua I Falani e whapea, na mali liu I le tonu o ni ta male, ona o le vevela tele o le ea I le lua vai aso ua ma vai atu nei. O se li poti o le newspaper tele a Falani o le Le Monde, na tauai e talo na amata mai winga vevela nei o le ea I le whai unga o me, lea na si ti ai I le tolu se furuiwa degrees Celsius, le maulunga o le vevela I le tonu nisi vaenga o le tunu o Falani. So o malu le a whai o tangata na maliliwai ina ua male lemo, mai o nisi o la tau nei, na maua, ua tō tofu I ni waitafe, po o ni vai sa le te tau no iai e au fi ai I ni ponds. O se heat wave mawa ele nei le vevela wa fi ai Europa ai mai se lava Falani, mai ui ina whasa I a meo fountains fo I nei iai te tonu o le ai o Pale po Paris, ai o lo to tele pe tangata a to fo I matulisi mai fafo, o lo o moli mawina le to tofu iai de tonu o vai nei ona o le fia mau o se lave ai mai le vevela o le ea.
Mai ua whau tuai nā ele minsta tā longa ma tūpulanga talavau o le malo falani tangata uma. Ina ia whaai tete le sa ona tofu I vai ma vai tāwhe e le ai ni au nanga mō le saonga le mua iai mō lo lātou pui puinga. O whaamau maunga le mtanga luenga le soifua māla loina lo tele le Public Health Agency le malo falani na whaali ai o le awha ingo tangata sa fia ni whaale velawe tupu I vai ma vai tāwhe I le taimi o le tau mawhana whana ma ia iuni e o mai ia se te mo le tausanga te luai. E awhe wha se lau se furu ma le balu. Mai o le wha se lau ma le iwa o ia tangata na mali liu ina ua mali lemo. A o fia maua e la tau se fesoswani mai winga ve vela o le ea whaapea ma le sio manga. I le taimi nei la a whanga solo ai le tau mawhana whana I whalani whaapea le atu Europa. Ua masalomia e le mtanga alwenga le seifua maloloi na le ono si tia mawarunga ai o la whaio tangata o le a mali liu ina ua mali lemo I le tausanga le nei whatusa I le tausanga ua mawai. Ia ai usi mai pēa le whaafonga. Iai le tātou tala I Europa, o le aso ngofua o le vai aso nei, le asa whaailoa mo iai whaalawa I tele, ia le whaaiunga a le pālemia o le malo o Peretania tele, o Sir Keir Starmer, e whaamawai mai I lono tofinga o le taitai o le pātia le Labour, ai moise ai fo I le tofi pālemia o lona atunu. O le nei whaaiunga a le pālemia o Starmer, ua wha wawai ia le tūlanga fe sui ai o pālemia o le malo o Peretania tele I le tonu o le se furu tausanga ua mawai atu nei. E pei ona si ilofia le mamadu o la whaafonga ia le mau wha upunga ua whaia I tustusinga anu spepo te tele o Europa ma isi atunu ua le lalolangi. E mafua ona e fōlinga mai o lo whaawo peo na iai se tūlanga vevesi ma le mautonu ia mea tau upu whai o malo I le tonu o Peretania tele. O le malo ma le atunuu o lo o te iunu I le whaalapo tonga o malo o le tau pulenga mai o lo o whaataitai iai le tele o pālemene ia ngā whainga ai maise o tūla whono o lo o whaafoia ai ia lona pālemene. Ai pei ona sila fia, na amata mai le se fulu tausanga daluai, ia le tūlanga fesui ai o pālemia o Peretania, I le taimi na whaiai le fuafuanga e whaamuta le avea o Peretania tele, masui awai o le Uni o Malo Europa po o le EU, le European Union, na mua o na whaamawai ai le pālemia sa tūla iai le nā taimi o le leo David Cameron I na ua sau le unga o le pālota whaapitoa po o se referendum sa whaia e fuli sia le au pālota e lango le tu umuri e se mai o Peretania mai le EU I lalo o le fuafuanga le whaingoina o le Brexit. Ea ona whaasolo mai I lava lea o suinga o tai na solo I ane I le taitainga o le pāti o le Conservatives po o le Tories se ia o ai nei ina tūla I mai le whainga malo le Labour I le pālonte tele I le lua tausanga te ruai e Peretania I lalo o le taitainga le liil nei o Sir Keir Starmer.
Tu lai mai la stama i le teita ingo le leiba, mai se le malo. O se fulu fa le leitau sanga, le ito e o le leiba i le teita ingo se whainga malo pe le tani e tele. Mai o le fulisia i ai o le lango le au palo ta. Sa i ai le manatu o le to tele. A tonu o le a umi le taimi o sana teita inga. Pe tai e pe ona wha ai loa mai le nei vai aso. O le foi ua to tele ia tangata o Peretania. Ai mai se o le vaenga o tu nei le foi le whainga malo, nisi o sui whai pula le leiva lama lato. O le o fia iai i le li pa le mia. Ona o ni mata upu wha aloto i whale i de tonu o le lato lava vaenga wha upu whai o malo. Aile ngata i lea, to tele fo i le au pālota, ua le o fia iai i le taita inga se kia stama, ma lana whai ngā māno e pei ona iai le tei milei, lea na mafu ai lana whai unga e wha mawai mai i ona to whinga. O le atu mau pea, ona vea o ia ma taitai o le whai ngā mālo i le tei milei, e tāri ai i fuafuanga masani o le pātia le leiba, i le sa i lia leo seisi o le a suitu langa atu i a te i e le tofi te tai. I lana saunoanga wha mamae mai luma o le numela se fulu i Downing Street, o le maota lea e lala i le pāle mia o Peletania, na tawai e se kia stama, o loo i ele wha moe, e le tau na maua se tasi e suitu langa i a te ia, a o le io i le taimi e malo lo ai, mo le tau mawhana whana le maoto sui i le aso se furuono le masina fau o Iulai. No inga o lo iail wha o moe tau no o le teimile na ua maua seisi e sui tūlanga i a stama i le tofi taitai. Pe a whaile na e le pālota ina, pe le whaia se pālota po ai le tau o na sui tūlanga i a te ia. O le teiminei, o le tangata lea e pei mafuli iai i alangona o le pātia le leipa e te tauona sui tulanga i le li pāle mia u wha mawai. O le li e sua wha ia anti-Burnham e pei ona ta ua mai le tele o li poti ma wha asere launga mai e ngelani le ono a vea o ia ma tai fau o le pātia le leipa. O le li nei o Burnham e maua le manu malona i maua i le palota le titi le by election le sa whai le vai asa talwai le tu malo ingo o Makerfield ia mai sa whatautoina e a vea mo whi pule o le parlemene i le asonga fua lea na whailo ai le wha mawai ngā stama mai i le tohi tai ma le tohi pale mia. E pei ona sil fiel ma manu lau whaafonga o Peretania e pei fo o tātou i New Zealand ei, o le tangata lava e tūla i mai e tai i le pāti o lo tū i le foe le tai inga o le whainga malo. O ia hoi le nā e avea ma pāle mia o le tunuu e tūsai o le whaatūla ngana ma mana onga o le tūla whono o wha le wha mai. Pei tai la e ui o ia tūlanga ae to tele tangata i Peretania e au fia fo i monisi i sui o le pātia le leiba. E pei o le ua whaalia mai ni o lātou manatu. O le whaamawai ai o se kia stama, wahala ngā te tauai o na toi whaia se isi pālo te tele a le atu nuu a toa e sa ili ai ia o na tai fau. Ia e pei o na tau o le tūlanga na o no o iai. Po le a ia leisi tūlanga o le a o iai swinga nei le teita inga o le malo Peretania tele. Ea e manatu o le a tātou i loa lava i nā iaso ia o luma nei. Ia ai usi pea le whafonga.
whaafonga I le tātou polokalame le nei o le lalolangi o asanei, nai mata apupoi, manai me o lo o le tupu, maali mai I le tu ma le tu o le tātou lalolangi nei. O le mea tau mafa po o le mea ai vave ho I le nei e ta ua o le instant noodles, ua vea o se dasi o tau mafa e au pito I sili o nā lumia, ma to o tele tangata o le lalolangi e fia iai I le nei vai taimi. E pe on silo fia, o le nei tau mafa, e vave tele to e whaingo fio na maua. Awa, e nā o le whaatau mai o le pepper noodles, whaapuna le vai, ma te tala iai, ia ona whaatali loa lea moni 9 minute, sa eu, ia ona tau mafa loa lea. E pe o le mafuanga lea e ta uai o le instant noodles, o le tau mawhitanga, e vave ia lona whainga. A tonu e le lau I loa le neitu a inga o mea ai I sona tūlanga tā ua, po o sona o ngā, ma pā leni I tūlanga tau le soifua māloloina. Ai peita ai olona tofo, ma le whaingo fie olona whainga, e pei o le mafuanga utu lea e whainga tā ai ona te ena e le to o tele o tangata. O se ripoti la to mai nei a le CNN, a to ai mwha mau maunga le newspaper wha le vāo malo o le Daily Digest, na tau ai wha pēa, e tusa ma le se lau luas funtolu, tasi lua tolu piliona, le au wha inga o pepa o mea ai wawenei o instant noodles, e tau lia ma wha o ngā ina I le fufonga tau mawha o tangata, I tu ese o le laulangi, I le tau sanga e tasi. Ma e iaia tu nuu e matua fia tele o lātou tangata, e whao ngā ina lea tāu mawha, ai e iai fwoi tu nuu e wha le fia iai. Ai o nai wha maunga nei a tonu e o ngā fwoi mō le sila fia e mamaru o lau wha whonga, e tātou te iloa ai, ia tu nuu e au pito I fia, I le mea ai wawele nei o le instant noodles, wha pēa manuu, e le mana na o iai. O le nu mera mua bua I le laulangi a toa, o le atunuu lea o saina, lea ua ave iai le whaalangina, o le atunuu e au pito I tele ia le awha inga o pepa o mea ai vave po instant noodles e tau mawhalia ai le tausanga I tasi. O fwoi mela mo le tausanga e lua afe lua sifuru wha, lea o lo ngata mai ai wha mau maunga nei. O lo wha mau ina ai wha pēa, sa o I le wha sifuru tolu tesi valu o biliona. Le au wha inga o pepa o mea ai vave nei o instant noodles, sa tau mo whali ai e tanga tau saina. E o e wha sifuru tolu tesi valu o biliona, le au wha o noodles I le tausanga e tasi. Sa whaino mai fwoi I le alipoti le CNN ma le Daily Digest, e pine si lima atu iai I asaina I le tūlanga lua, le atu nuu o Indonesia. O le a whai o pepa o mea ai vave nei, instant noodles, o lo whaamawina, sa tau mo whalia e tangata o Indonesia, I le tausanga lea e lua afe, lua sifurfa. E se furu mo le wha te siono valu piliona. Ta si fa, te siono valu piliona le a whai. E so atu iai le numele tolu, le atu nuu o initia. Lea ua lātou maua le pine apa me mea, I le awha inga, e valu te si tolu lua piliona, ia me ainei o instant noodles, e tau mawhaina e ona tangata I le tausanga e tasi. E seisi whaapunga, ua manino ia wha maunga, o atu nuu nei e tolu o le laulangi, e au pito I mawai le awha inga o instant noodles, e lātou te whao ngā ina I le tausanga. O isi atu nuu o le laulangi, ua mai tau ina fo I le si e pea o la whai o ia I tu a inga o tau mawha, ua lātou fia iai.
Ai mai se a o le United States o Amerika. Whaalia i le ripoti le nei o le CNN. O lo whaawo pea ona tele ma whaatupula ia le maketi o le instant noodles i te tonu o le United States. Mai whaamawina o le tausanga le lua afe lua sufa. No o ai i le 5 piliona la whainga o pepa me ai vave nei sa tauma whaina i te tonu o le United States. O Amerika, o lona ono leo maketi te tele i le laulangi mo le nei tu a inga o tau mafa o le instant noodle. Ma e o pito i alumia ai i ona tangata ia le tu a inga o le chicken flavor, ia po o le tofo le ano o le moa. Ai le ngata i le na o isi fo i tu a inga o noodles e au fi ai le beef, le ano o le manufasi o le povi, o le meo le shrimp, ia po le ula, whape ai mafuala au aina po o vegetables. O le atu Europa, e whaale fia o na tangata e tau mafa, i le tau mafa asia le nei o le instant noodles. Ai ua mai tawina, e iei nisi vaenga o Europa, o lea ua amata o na maua ai fo i le mana o mia e tangata o lea tau mafa. O wha maunga fo i sātu ina mai e le sosi, e ngoa o le instant noodle, i le larolangi atoa, le World Instant Noodle Association, wailoa ai o Lucia le atunu Europa, sa au pito i maua lunga le a whai o instant noodles, sa tau ma whalia ai i le tausanga e lua afe lua se fulwha. O le a whainga e pe o na whai lo mai mo Lucia la waia, e lua tesi lua iwa piliona. E lona lua atu iai ia peletania, i le a whainga e 5 miliona. Ona se so o tuai leo take po Turkey, fa se lau 5 miliona, sia mani, fa se lau 3 miliona, Polani e toru se lau 7 miliona, o Falani se lau 10 miliona, ma se pania po Spain i le iwa 10 miliona. La whainga leo paper noodles, tau ma whali ai i ia atunu ui le tausanga. O nisi o atunu o Europa e au pito i pa u pe mawa lalo ai la whai o me ai vave nei po instant noodles, sa tau ma whali ai e au fi ai ia Suetena po Sweden, o Finelani po Finland, ma le tunu o Denmark, whaape ai ma Belgium, e tusa ma le 20 ngai i le 10 miliona le a whai o pepa instant noodles la tau te whaao ngā ina i le tausanga tasi. Ai a whai e sila i le whaawasenga ina pe whaamata e fia i ani pepa instant noodles e tau mawhalia e tangata e to tasi. Ona tu lai mai lo lea e numera tasi pe numera mua ai lea tu nuu o Vietnam. E tu sai o le ripoti o le CNN. Na whaalia mai e whapea o le fua evalesi po o le average, e tu sa le ma le valus futasi le a whai o pepa instant noodles, e tau ma whaina le tangata e totasi i le atu nuu le nei o Vietnam i le tausanga. O le whaitau a whai o tangata o Vietnam i le na tusi ngā ingoa tele taluai nei, i le lua afe luas futasi, e iwa se fukufitu ma le afa miliona. Ai e pito atu i a Vietnam, le atu nuu o ko le i saute po South Korea, le atu sa ma le fitus furuiva la whai o me ai vave nei o instant noodles, e tau ma whaina le tangata e totasi o le atu nuu i le tausanga. Ai o le a whainga o tangata o ko le i saute, i le latou tusi ngā ingoa i le lua afe luas furulua, e 5 tesi ma le 7 miliona. Ai o le tulunga tolu o le atunuu o Thailand. Lea e evalesi i le 5 le a whainga o instant noodles ale tangata e totasi e tau mawhalia ai le tausanga. O le whaitau a whai o tangata o le nei fhoi atunu tele i Asia, sa 15 tesi iwa 5 miliona
I le masino o Januari le tausanga na te nei lua hafe lua se fulu ma le lima. Ia, ai pe ona o ta ua ta si ia tonu o se tulanga fwoi. E ofo ai le maho whau le matutia o le totele o lātou e fia i le nei fo i tā mawha mai asia. Ia, o tātou fia fo i ai tātou e ngō o le instant noodles. Ia ai usi pēa le whaafonga. Leisi vaenga o le tāru tala, a o bevesi ai le whangasolonga o le tāmusanga a le FIFA mo le ipu le laulangi le whaanga tama o le soka, a le tupā o li i Amerika, Kanata ma Mexico le teiminei. Ai whapea ai foi ma le tāmusanga o le ipu le laulangi, i le tālonga o le kirikiti ta iluas fulu ova, po le T20 a le vaenga o tama i tai, le o lo tali malo ai pe le tā nia i le teiminei. Ai lipo tia mai le so lulu na te anei, le maua ai o se a wanoa, o lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, e feilo ai atu ai i le au kirikiti a tama i tai o le atunu o Afghanistan. E ui ina ua whaasa e le whainga maloa le Taliban, o lo pulea nei le atunu tele o Asia, o na haafia ia le tupao tama i ta i o lo lātou o tunu i so o se tā alonga lava e au fia ai ma le kirikiti wha ale wā o mālo. O tama i ta i uma o lo au fia ai i le au kirikiti le nei, sa tupunga mai i lo lātou o tunu le nei o Afghanistan. Ai na so sola ese mai ai ina ua tūlai mai, ia le whaalapo tonga i salama lea e whaingoina o le Taliban e lātou te pū lea ia le mālo. Pei tai o le tote lava o ia te mai tai, sa le lei i lātou i le tālonga o le kirikiti, mai sa awai i au ta aloa lea te nuu o Afghanistan i aso a o le isuia lana whainga mālo. Mai o le teiminei, o le totele o ia te mai tai, e pei o nā whia i le au kirikiti le nei o lo oi pele tānia, ma maua le wheilo inga ma sa lesa le tolu, ua no nofo nei ma ua whaamautu i au si tānia. Taruai o le sā, a le whainga malo le Taliban i le awhia o ni tina mani te maitai o lo lātou o tunu i so o se tālonga. Ua le mo whai ai o na tau aveina e le au le nei, ia le ingoa o lo lātou o tunu o Afghanistan. E tau wā ai i le tāmusanga o le T20 e pei o na whaanga solo ai i le tonu o Engilani i le teimi nei. Ea mai o lo o awai atu iai ma le awa New Zealand lea o lo o siampini ai po o lātou umia le ipu ale lalorangi lea fo i vaenga o le tālonga kirikiti wha ale vāo māno ta mātai. Mai o le mafuanga utu lea na le tali ai e le pulenga o kirikiti wha ale vāo mālo le awa ta mātai nei i le tau vāanga le nei o le ipu o le T20 e pei o na whaia i Engilani. Pei tai e ui lava i ia sa matapu, ae sa whaatau nui na lava o na malanga le nei au i Engilani, ma o whaangasolo aini a lātou tā alonga whaasama noa, mani au i te tonu o Peretania. Ai o le asalulu la ua mawai lea sa mawai ia le avanoa, ma feilo iai i lātou ma le tupu ia sa lesa le tolu. E tu sai o li poti ala u whaasara lau, sa whaali ai le nganga lango ina e lana mai estete o le tau mwhai ma le whaanaungaunga o ia tamai ta italo wau. Ia ti na e le lātou tāleni i le tā alonga kirikiti. Whaali ai e lana mai estete le nganga fia, i lava singa ma wha moe ngau nei tamai tai,
mo le fia mo nia va no ai awai ni tau wanga tau ta longa fa le va malo e ui ina tele le mo fa fi tau li o lo fea nga yai ma ila tau fa li ai le tai malanga o le au le nei a Afghanistan o lo lat o le fa no nga ina ia fai ila tau masui o isi ta mai ta i talo u mo lo lat o tunu i le nei ta longa o le kiti fa le va o ma lo mai o lo lātou wha moe maurunga, e tālo sia o le ao ngā e ono matala mo iai, ia sā matapu o le whainga mālo le Taliban, mo isi ta mai ta i o le tunu u, e ma waila avanoa e ta wai, so o se tālonga e fia iai i le luma nai. Nā whaafita iai e le teitai malanga ma le au atoa le nei avanoa tāua, ua wheilo iai malana mai e stete le tupu ia sa lesa le tolu, i le mahoto le Clarence House, ma o lātou fōa i ane ai i le tupu ia se mi tiafu kirikiti ua saini ai o lātou ingoa e na ia whai whaairongai ia le tāua ia i lātou le avanoa ua wheilo i ai malana mai estete le tupu o peretani tele. E pei o se porkalame na maua la avanoa po i uwhai o na tuu whaadisi ai ia wale nei whaawoponga o le lololangi o aso nei ia ai whaaftaitasi le fisosa ni mai ili tātou ngā ruenga ili nei aso whaale tonu o le tau ia tātou i le mua. Ia whamalo whaelo whionga la wano, ia mō le tāpena ina le tātou poklame o le lewa iaso pau asi waenga le whaate ia tua i o le tau sami le o le instant noodles. O lono winga le tai whatu sa lia ia le ia noodles ia i tono ni usi le no. E mawa ia mese lava ia tunu ia o le atu asia. Peo i le tele ina. Fia tele le tau mawhale o le saimini le ta uta ato le saimini tu lou lava le ia uri lo fiola wan. Ia, e ai po se tau ta ua o se Pasifika, ia po se tau tau i New Zealand po Australia i le lisi. Ia, e mo. Ai whaafonga mai o le numele tasi o seina e fast food tonu te si valu o biliona. Biliona e leo le miliona. Ia, whaasolo i whai a Indonesia, Initia. Ia, e o i Europa i la au mai tau atu i whai numela nei mwha maunga le CNN ma le a whai Daily Digest. Ia, e le vale tonu se furuanga i le lua se furuanga i le tonu se furu miliona la whai o leo pepa nei e wha au ngai nai i le tausanga. O le matua matau tia lama. Ia, a le wha penta tau ua tumu i. Ia tātou whanoloa ia hoi tu ai ngau tā mawha a le la ele ai li tai o tātou i le maurunga le pei o na ia tunu ui e whafo ai mai se Asia i le fia i ai awa o le tau mawha ia o le tau mawha mai Asia mo sao no ai o le vainga fole le ia i whale ia ngā osi ai la le tau mawha le o lona winga o le matua tele o le tamo ai ngolia fale ka osi tau mafa ia pe va pe mo fo ile tunu o lo nga osi mai ile to nga sai mini wale fo mo ia tato i New Zealand mo fo i Sāmoa ia le to nga noodles le o le instant noodles ele ia la se li poti masano atonu po se tei fo i tato mo ia le tulanga o le tamao ai nga o la to o lo o fe ngai ma nga osi nga o le ta mafa ai pe o le i la mai tau o le pe wo fa ta ua i li poti nei le CNN mai si vaenga i fa alva o malo ia ona o se tau mafa e vave tele lona ona maua pe a tonu pe o le nganga le na o le me o le tau mafa e vave lona fainga e uia e le ta ua tele pe le au ha tele le fa le aiso na ha ho le fa al se pu malo roina tu sai ele so i pu malo roina le leile mele ia ti ia ona lona tofu o lona taste ia ele ngata ile na lona tau ngo fie to e vafi fai va lona sa te fie to sa mi lo ia fa vela fa ga lo ia mo na le mai tau a to no sa o e tau no mo tua mau lo ai o ia ngo sia ia tu ai ngo ta mafa e wa tasi nei tau mafa ia to inga tau la fa pe nei o le lo wa tau mal ti mu ngai tonu ai tasi le tau mafa e alu tele tai fa pe nei
Ia, ai malo fa te tiri la velo fionga la wan mo tato proklame le va yaso. O le malo hoi le on sa il tato ngā ruenga i le so, e a wha mo foi, ia la te mo se si wha mo fonga, i se teimi i ruma ai mo nei teimi, ia monu ia tele mai o te toi o le tautua, tasi mo le tato o isa i porurua, ia ai mātou wha so i fua atu, i le mo manu tele o le tato tunu u mala au wha fonga i le nei tula, so i fuia. Te pane
Fatasi ma o la o pele sili o ia we o tino wa maniti le fivaia o le suiti ua pe o e se tunala au matala ua pua ina le manongi wa sisala Sina yo ma fau ngai a o sunga a o ni ti lunga le alunga o ia we wana o samiti ni ma fau na mo e wasili a tono we ai se malamai le lumanai Fantasy ai ma oela o hani Ua fai o e ma ve nga mama fa e ole o langa ole a taunu le nga tanga Senga se wa wile ai se vai fo le vai a oile wo Ua fai tau a sole o langa Salosia ai aua nei babe mai le ngatanga Ai sei fatino ma fatau nu le fa moe Se mea te leo te whai a mo oi Oi au e wana o se niti Ni ma whawhanga mo oe wasili A tonu e ai se malambai Le lumanai Fatasi ai ma oe la ohani
salamo Ile se sema le mo le fasile o e pe a uita Pe uta sa fo te ona O te fatto ese atu ai te oe Ye lo fa no mai O le ipu vai wa masa ai le to e maua mai Ai o te wha moe mo i sunga lofu O te mahalo hai O tonu fo i no manatu Te anu ese mai no ola na tu ai E tu atu ai no ola mo Yesu Ma me o ia ma matai o la ta Mahalo mai La upele ea se wha mahalo mai Ilo umalea, malese sena o whai Wa o salamo, wa o fuli tuai Whaamai le lofa peo na amata mai ai Whaafetai atu I le whatu ainga Alele umasa e faya Le tau sia hina sia tafana Awa se manu ia moa so sau Ua o iloa lo faa maoni Ole atalea Olo, alo famoni La opile ea Toi fa alele lo ta ainga La foa ini le ama A ia toi fa a foina La upele ea Se fa amanga lo mai Ilo umalea Malese sena o whai Wa o salamo Wa o fuli tuai Whaamai le lofa Peo na amata mai ai Ua whaamalo I lo ono sai I le tele o tai misa o whasi E ai singa ngana ai na o loi mata Talu o loa lo whai le mafutanga La ufana ue whama malo mai Se whaata inga se sele sa o whai Ai toe fuata I lo tato ainga O fio mai Yesu na te taita ina La upele ea se whaamanga lo mai Ila umalea malese sena o whai Wa o salama, wa o fuli tuai
manielata o te paini uau ale onu upo satana ua fa'aulito le afia samale te yo watanu le fasalanga a o tata malo le ama fausi le fa'aulata o le ala watu putanga Moni na vale Yesu ala pele Ole alo fa ua ese Oe fia mai te leva oe E lava oe se tangata ese Ua tena oi tua ai E ele nusai aloa fai ai Ua iai fo inisi ua rata Ue fia e loa fia mai Yesu o te tau areifo O lau tali na whato E tu baba mama O whiri leanga o le leona Mari ai le tina paia Talo sia le Yesu Mesia Sarata Yosef o e tarasia E o tia o Yesu mamani Sia ita yo mafaufa lo fa avalea ia oifuna e mana tuai I lo ulotu o upu o solo mona le potole alo fa o se metinga malingi ai o loi mata la ula tifa o oe o la upenina Awetangi elo mafaufa Wata ela wipule tuinana Omo oma ia soa Tafia fatasima oile rosa La mama lea o te te wina O leva inga ia folina
stress, girl, I need your love. Deep inside, you know what it is, kick it from up above. I guess I'ma be your man, that one that's got the love in hand. Release yourself while we rock through the tropical sand. A-Town, shedding my heart for you, it's on the real. Gotta make this right, baby, up, yeah, that's the deal. I wanna hold you close, move you tight, make you mine. Take you to a better place, drinking beer and sipping wine. Chilling too, this love song for long on you pull it. Come on down with me, baby, you and me, let's go cruising. Come on down, take me to a better place where we can sit and chill as I look at your pretty face, girl. Relax and chill back while I get this reggae movement to sway to your sexy body. I know that you're the one, it's that reggae and the music from Taito. Mai
mai e lofa i o maku o leo langa nei sunga i kungui me masei I filma mai le e fase inga i o seu kei Uma foi se mga kula o lofa ma ua baku a sau no inga e ame unga le sau moa yoi Sau kasi mai moa yoi Sunga tali mai fai mai sau whanonga ua sau le ponisa Se umu se tasi e malia I le loto lea ua tinga A fai ua o sasi le mafutanga Sunga e a wha amanga lo mai Toi fo mai wana o e lava E simila uva ai
katoa tasi mafau fau ya oe hani o oe lava wasili wale ai maseisi so we're say if I might Buona o ita e pelei Aulo chino malo uloto Wana o oe My darling, you're the one The only one My jaded Sāmoa Musilioe Lingi Hai oloi mata Iaso uma Ole mafutanga Lau pele E o lava Taimi uma Ole neo laga In the day Oh my walama Dear ear Eu ma fafanga Aulo chino malo loto Wana oe My darling, you're the one, the only one. My jaded Sāmoa Musilioe So we're Tafatola Elengalo oe Ya ita Sepea Afaiata Ole alofa Ele uma Aulo chino malo uloto Wana oe My darling, you're the one The only one My jaded Sāmoa Musilioe Aulo chino malo uloto Wana oe My darling, you're the one The only one My jaded Sāmoa Musilioe Oh Lord, my jaded Sāmoa Musilioe
sau mai heremonie Watu le alofa Ilunga o ki peona
mai malesu avai ai wale sala lenga ngana letu sipaia uai lava se fiasili ia na mua mua e fae ina yo le polonga ale fai fatua inga mawa ole ala le pule e ui atu ile tautua ole tofa male utanga pui pui ai o afionga ile vai fale mafafo e tausi la na fa alo alo se alo piu atula imai ko se fono tawati amatai ne va fa fale upolu sai se ava e angatonu ai ai wale sala nenga ngana letu sipaia uai lava se fiasili ia na mua mua e fae aina yo le polonga ale fai fatua inga awa ole ale pule e ui atu ile tautua ole fue male toto o a upenga I ole malai fono a ola wa mama ota ole fa male tano a fa io se ama fa fae la e mai le tuina o me sina mai ana mua fa me melo ia I Sāmoa ai wale sala lenga ngana letu sipaia uai lava se fiasili ia na mua mua e fae aina yo le polonga ale fai fatua inga awa ole ala le pule e ui atu ile tautua Nei whawhiwhianga so whiwhiroi o nei teimi o le tae au le utoe varu minuti o na tārea o le sifuru ma le lua. Tā sifuru ma le lua whawhonga I tātou telefou. Ia, tala mai Sāmoa no toi whasala la wina tā le tasi o na taurunga leo le tautue nei Wellington. Porirua, ia e kolosi whasala lunga I Sāmoa pio na masani ai. Ia o auli o la so ngafua ma so tofi o vasta I tasi. Te tonu o lo so longa le leifu fuanga le nei aso. Ia, o le na valo ia langi le leide tau le so le laiva ia le temi nei. Ia o lo paolo lava nisi o taimi. Ia manatu, ia o lo langona lava le manu lua le to tele o tātou. Ia e anga io, ia le tangata ia o te manatu o le a le langona ia le manu lu. Whātaro whātua I tātou pa anga uma lava I lunga le tātou Facebook o le YouTube. Tātou website whapea lunga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia o lo mau mai tātou whasara lunga le nei vaianga o le aso. Malo lava le onsai, malo le tauatai le unga lurue. Whaftai mo le tapua inga nei matua I a inga, whaftai tele lava, malo lava ia te utou le tapua I mai, ia te tono lo o te talo, ia manuia o ngal whanau le nei aso. Ia, tātou se atu nei whawhiwhianga so whiwhiloi nei taimi. Ia, tā pena mai ia tātou telefou nei minuti o iluma. Tātou tuale nei si ufonga le raumua. Ia, malo lava. Talo whatu I nei la toulai. Whai ele whatu ainga tausi, ma lo lava I outou whaivalo whirima, ia o lo soani, ia tausinga ne o tātou mātutua. O le tautua whaauaua si ufonga le lo mua nei whawhiwhianga, ia o tapena mai tātou telefou. Ia peona whaelo tu teimi o sola. Ia o le pisi lava ka le nao. Laka pi le nei vai aso le atatala I tamirisanga. Le tau le Nations Championship. Tamirisanga le se furu ma le lua au I tau vai. Au e ono me le tūlangi mātū le ia welese
Wales, Kotilani, Ayalani, Italia, Falani, ia Maingelani. Ia o le tūlangi nei, ia le ia au e whai o le Four Nations e o New Zealand, Australia, Argentina, Afrika i Sauti, ia tu ia mawhiti mai Japani. Le lai whanga solo le tamu sanga na i le vaso nei. E whetau i au i e tolu mai runga le tua mai nei. Ia ma le tolu le lalo nei le e whetau i nei. Ia o isi au e tolu o le tūlangi nei le e tua ngai o le Northern Hemisphere. Ia ona whai e leo ta alonga le whai ungo nei vai aso. Ia ona taurunga e leo le tamu sanga nei o le Nations Championship. Ia November, malanga ai au o e whaita alonga o ia ma whai e le whaino e ngelani. Tātou tala noa atile i tai au, pēr tātou lia le tātou porkalame ia o naso a tai au. Nei whawhiwhianga soi whiwhiloi o le nei taimi o le auli, 5 minuti o lo teo na tāle o le sifurma le lua, whawhiwhianga ma le pepese le vai va.
E toi whatalo whato le whapoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o lau auli. E to mua atu I tala mai atu no mamao, ua whaia e le TikTok se malilienga ma le talavou I le United States au le amatalia le whaamasinonga na ave le tangi e le talavou 15 tausanga mai Florida e whaasanga I le TikTok ona o le a whaina o lona soifua malolo ina o le mawhau mai ia upenga o feso ta inga. Ua toe o ninai vai aso wala au lea mata upu I luma le whaamasinonga na tu ua iai e le talavou kamupani e wha I lunga o le social media o le mafua anga o afianga I lona mawhau. O le aso lua se fulutolo uni na whaiai se malilienga I le vao le talavou ma le YouTube, le ua toe ai o le Meta ma le Snapchat. Ua fuafua e whai alfa masinonga I le aso lua se fulufito Iulai I Los Angeles. O le masina o mati na talosanga inai e le whaamasinonga kamupani o le Meta ma le Google, le ai whaangalua ina le YouTube, ina ia tutongi atu I se tamaitai le 1 miliona tā la tupe Amerika. O le masina o mena malilea I le Meta, Snapchat ma le TikTok, e tutongi atu le 2.5 miliona tā la I sea o ngai Kentucky, ina ia awaine I o atu le mata upu I le whaamasinonga. Ua wala au le TUA a New Zealand po le Technology Users Association, ina ia whaamalo sia puipuinga mai oso whainga whaakomipiuta. Ua lo mia e le TUA se li poti e whina wai, e whaapea o le whainga o lo iai nei, ua tuina tuai le te leo le matawhaioi I tangata ta ito atasi, I puipuinga mai soli tula fono whaakomipiuta, na saunoa le taita I fono o le TUA, Paul Littlefair, e mawalunga tele le to mai whaapitoa e mana o mia, e puipui ai tangata mai I soli tula fono I oso whainga e lunga masini whaakomipiuta. Mai le mawhai le to atele o tangata ta ito atasi ma pisinisi la iti, o na fofo lea whaafitauli. O whautuanga au tu e wha mai le Telecommunications Users a New Zealand, e whaapea e tatau I le malo o na suia ta ia laitu la fono, e tatau ona whaamalosia ma ia tu ina atu whesosoani mō pisinisi la iti, e pei o le whaaiti o la fonga, si itia whesosoani tautupe, ina ia mawhai ona la tau whaongaina awala tāua mo le puipuinga I lunga o le initaneti, e pei o le multi-factor authentication, ma le te wina saonga le mu o whaamaumaunga I lunga o le cloud. Ia whaatu la fonoina kamupani telefoni ma upenga ta whailangi, ina ia la tau sue ma tau fia whainga tau whaasese mai I ata po o videos, e whaia ele poto whaafolingo masini kome piuta, a ole ia whaina I tangata. Ia avea le saonga le mui lunga o le initaneti, ma to mai tā ua, ma ia tutusalo na tā ua ma le whaitau tusi, ma le numera I tutonu oa onga. Ua whaasoa e vainga awa New Zealand se ata o loo whaalia e lo la tau whanaina o mea tau whaatonu I se tasi o vaai le sami I taimi o a la tau whaataita inga na manuia le ta whanaina o mea tau ale vainga au ina ua tau tonu I le vaa sa tau lai I ai mea tau. Na whaao ngā isia upenga mai vaa lele o vaa tau I le sami ma submarines e wha malepe ai le vaa na tau lai I ai mea tau o lea ua wha mauti no ai le lei ma le lava tā pena o ia mea tau mo le taimi e mo o miai le whaonganga. Ua mawhai e whale mai ona tuina atu wha ata masu e suenga po o screening tests I tangata e whaalia aunga o le kānesa o le tau whale po le bowel cancer. O loo whaia se whaalawi loa ale Health New Zealand I le atu nuu, ina ia tau mawhai e whaititia I le 3% le lisi whaatalitali o tangata e fia whaia whaata, ma avele whaamomua I tangata e mo o mia vave tonga fitinga. E tu sama le toa 3.5 tangata New Zealand e ilalo le ta 5 tau sanga le matutua, e whaamaonia I le kānesa o le tau whale I tau sanga ta itasi, peitai, o le vae tolu o lea fwai numera, e maua ua tuai o na whaia tonga fitinga. O ana nafi le aso mo Iulai na amatai ona mawhai e whale mai ona tuina atu tests e vave whai aisu e suenga mo tangata e whaalia aunga o le kānesa o le tau whale. O lo o mawhai ona whai a fuasiaki mo I lātou e lea ini aunga va aia lea e le vao le 5 I le 7 tau sanga le matutua I lalo o polkalame o le national screening. O le atu umai lalo tau sanga e anga va ai tangata e whai a fuasiaki mai le 5 tau sanga I le 7 a matatu I le aso 3 tema I le tausanga nei. Ua vaai le siitia o le aunga o I pauta avale I Wellingtone I le pitonu o Eastbourne na whai le fono a tangata o le pitonu I le po ana po e tala no ai pe wha pe fea o na fofo pe fo ia lea wha awhita uli.
O le lua vai aso talu ai, na usu ai McLeod e whaingaluenga, ai ua le aini pa o e lua o lana taavale, to e whaaleanga le tino le taavale. E pea ma le lua se furu mita mai ilona fale, e paka ai lana taavale, e la tai fale o loa. Lipotia fo i e se tasi o tamaita ai na usu e tatala lana fale kofe i le isi tae ao, aiva ai a fo i lana taavale ua le aini pao, a o paka i Marine Parade. Olo wa hat na lipotia fo i mata upu whaapea, ma olo o mata i tuwina i leo leo. Ua pasi ai lona whaitaunga lona tolu i le pale mene le pili to e teu mo le soifua malolo ina ma le saunga le mu, le Health and Safety at Work Amendment Bill. Peita ai ua fulafola i le Labour, la tau te toe solo ia pe a manu malo mai le whainga pālota. O le nei tula fono ua solo ia i le tele o suinga na whaofi mai i le tula fono, mo le soifua malolo ina ma le saunga le mu i whale whainga luenga i le lua fese fulu lima. Le ana whai e tali atuai i le whaalawelawe matautia i le Pike River Mine. E ui le fina watu ale i tuangai, aina tā maupea le minista e ana le tula fono Brooke Van Velden i lona fina ngalo, e na te tali tonu. O le tula fono na iai mua muasa matua whainga tā ma lave lave, ua si tia i le tau mo pisinisi, ma ave se ai le tau lai o le vaai i le mea pito sili ona le lei, e pui pui ai tangata i whale whainga luenga. Na sau no Van Velden, e te tau ona ave le wha mua i tūlanga la matia, e mafua ai manuanga po o ngase onga. O vaenga ia e mawhai ona sui ai o langa o tangata. Ua toi tolo pole aso e amata wha mamaluina i lea tu la fono. Ma i lea so mua Novema lua whelua ono, anga i lea so mua Aperila lua whelua fitu. Ma ua fola ele New Zealand First, o le alato whaia suinga i lea tu la fono, pe a mai a le whainga pālota. Na whaali le fia o le tuangai i le New Zealand First, i le toi whaawia i tua o la lato lango i le whaitaunga lona tolu o le pili, pe ona sa lato te ina i le taimi mua. Ua iai se polo kalame fou, e tau fia i le toa tele o tangata benefiti e nofo ai tā lafu i le malo, ona o le sese po o le ova o tupe e tutongi atu ia i lātou e awala i benefiti. O le apolo kalame e whai ai se suinga e fesosoani ina ia maua e tangata leo whainga saa o benefiti, ma whai titi ai le popole i le lafo atu o ai tā lafu. O le whainga fōa le a otometi o na lafo whaamatalanga o tupe maua mai le ofisa o la fonga, anga i le MSD po o le matanga luenga o ati na ai manga fiso tai. Ona fua ai lea ele MSD le benefiti sao e tatau ona maua. E tatau i tangata benefiti ona whaai loa so o se tupe maua mai inga luenga tutongi. Awae a fia i leo whainga o tupe e anga waa i ai peitai. E whainga tau na sao le whaatulanganga o ia tupe pe a fesuisui ia i tutongi i vai aso taitasi. E uai i le ova ona tutongi ato benefiti ma muli ane a vea ma ai tālafu. I le tausanga wha le tupe ua mavae na tutongi atuai i tangata le ave resi o benefiti e tolu afe ma le fase fulu tāla. Seli atu na ilo o lea whainga sa tatauona la tau maua e tusai mali poti wha le tausanga ale MSD. E o maile aso tolu tasi o mati. Ua o atu i le tasi te sima le wha 5 piliona tāla benefiti na ova na tutongi na atu. Mana nofo ai tāla fuai tangata. Na awhia i le fase lau ono valu afe 5 se lau fase fulu o tangata. E tu sai ma whaamatalanga ale MSD sa atu ina atu i le leiti o New Zealand. Na tā ua e le e whautua mo tangata benefiti kei Puritan o le to tele o tangata na maua ai tā lafu e le i mafua ona o so lātou se ma lātou tele i loa fo'i o whaaputu ni lātou ai tā lafu. Na whaai loa fo'i Puritan o le isi tangata na ia fesosoani ai mo lana benefiti sa tau fia lana benefiti ai muli ane maua se tusi e longo ina ai se ai tā lafu e tusa ma le tolu afe 5 se lau tā la. Na sau noa Louise Upston o le minista mo le matanga luenga o ala manuia o le apolo kalame fou o le ale whaamanga loina a toai ai tāla fuatangata o lo iai i le MSD. O le polo kalame fou o le a otometia i le whainga o whaai unga awala atu i le whaonganga o le Automated Decision Making po le ADM e whaonga ai le poto whaafolingo masini le Artificial Intelligence e le i langolangoina e le itua ngai whaafina unga na whaia i le palemene i le masina taluai e whaalawa i tele ai le whaonganga o le AI i le matanga luenga o a tina e maanga feso o tai.
O le poana pona fai ai le faalinga mo le matariki a au fai pese ese i le aonga Bishop Viard i Porirua. O le manulauti o la latou faa moe o le matariki herenga waka. O tamaita ai aonga ia mere wai faua pānapa ma Reishana tautu na fai mafofonga o le pō. Ma sa faa fia ai au fai pese ese a le aonga e au fia ai le Music 100 Band, 4 tenors, Vaka, Viard FX, Forte, ai tawalunga i le au fai pese ale New Choir, le olo sao ni e fai malanga atu i sini i le aso sa nei, e fai masui o New Zealand i le tauwanga tele i au setalia, le Australian International Music Festival, na faatumulia le mamalu o mātua e mai moa le faalinga ar whanau. E tu sai ma whaamaunga la tamai, ua whaamauina ai, e le oha afia tutusa tangata uma i tūlanga matitiva i tutono New Zealand, o vaenga i olo o mawalunga a fianga, e au fiai ai ngai mawalalalo tupe maua, ai mai se ila ato e whaalangolango i benefiti mangalue ngai mawalalo tutongi, o mātua e tausi to atasi whanau po o soul parent, ai mai se ila ato e to atele tamaiti, whaapea whanau olo o soifua ane i tutono a ainga ele lava tupe maua. E tu samali se fululua te si maleono pasene tamaiti sano nofo, i a ainga eila loifo male 5 pasene le averesi o tupe maua. Mai tu samali se fulu fate si male 3 pasene o whanau olo o matitiva, e tele me olo o moomia mo le soifuanga. O tamaiti Pasifika ma Maori e sili atu le mawalunga o afianga, pei ona lipotia ele Stats New Zealand. O whanau e iai mana o ngatu mau, e tu samale 2 te si male 5 pasene, olo o soifua i tūlanga whainga tā tau i le tamau a inga. Olo o whaupopo le avenga o no le si itia o tutongi o whale nofo mau tutongi, si itia le tau o tau mafa, whaapea le tau o le ele tise maisi pili, si itia fo i le tau o le soifuanga, e ui olo a matau na toi whaalelea le tamau a inga o le atunuu. O le taiminei olo o whainga tā o na ngā waa se a inga i se benefiti, pe asilia mali se lau ono se fulu tā la le tupe maua, ale a inga i le vai aso. E toa 5 tangata walokaina i leo a toa ai ma le tasi te si ma le 3 miliona o sikaleti e le whaatangaina o na whaatau i New Zealand na maua leo mai i oso whainga i tama i whale o loa po o dairies ma whale o ainga i le motu i mātū. Na whaia e leo oso whainga e lua se furutasi i dairies ma whale o ainga e ono i Rotorua, Waikato ma Aukilani o se whainga leo suenga na whaau i le ono māsina. O oso whainga po le Operation Clarify ta ita ia ele ofiso tiutia New Zealand, whaatasi ai male langolango a leo New Zealand male soifua maloloina. E tu sa male tasi te si male 3 miliona sikaleti whaasoli tu la fono na maua ele ofiso tiute. Male tino i tupe e se lau fitus furuafe ta la na maua leo. O le tele o ia sikaleti na awala mai le atu Asia, pei ona lipotia ele leiti o New Zealand. Tala fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le awauli. Aso tofi manuia ro tātua tanu i nei foi whao poponga o telefon mai Sāmoa o se mihina whaafonga. Tomo ate tātua telefon, wa amata whaatulanga nei le whailo tusi le fono o au whaitula fono, le iloi longa le komiti whaapare mene o le vaenga tau le tamau a inga le tula fono tau whaofi, o le teu ngō tula fono ele, fuanga whanua maseo mango le lua whenua ono, po le Land and Surveys and Environment Amendment Bill lua ono. Ma o te tala toi malawa noa le atinu lau tele, e au fie ma whaala puputonga o societe, no umawhio anga ma tangata teito tasi, e fie whaalia ni o lātou whinangalo le neitu la whono malon teu mua, e ne atu ina mai tono o lātou whinangalo tusia, ma whaoane ele whailo tusi visoa swanyo le ofisa o le komiti whaapale mene, pe val a wane le numero telefone le lua tasi valu tasi i teimi mai tu la whainga wenga. O whaasale ne le whaamasinonga le tinaia Marcelina Ulupano i le tuli ina leo ni tu la whainga wenga e se lauono se fulu e au nomas tutongi e tu solo le moriang o le tau whaasese. O Marcelina o se tasi leo tama i taisanga lue mo le au whaipalota
E na ia sai nia ma le mauti noe se sere ngā yoinga wa ia fia, o se pepa na mana o mia e wha mao nia ai le no whanga olo o alala ilo na tuangane. O lea pepa wha mao nia, sa atatau o na saini e le ti a kono, e wha mao nia mai ai. E wi o se tebi mua le watula i ai le tama i ta i luma le wha masinonga. A e sa sila e a wha masino li tūlanga o ngonga, le a fianga tele le tau wha asesele nei, sa a fia ai i le whainga whiwhiringa tangata e to tele. E tōse whamatasi tau sanga le neitina mai vai lele masale lesi, ai olo o au maui moa. Ua whamaunia mai e le whionga tu ia po o le toa ai talefou. O lea ui tu tono te unga tupel to tele o tangata ritu maa loa lato se leni, mai i le mea lofani sila i le maa ngoto i o lato vasu i sui o lato ngā te whane. Sau notu ia, i wha maunga e si lia le se furu wafe tangata o le tu maa loa e anga waa i se leni le nei, mai wha arui nai le se furu maltasi miliona tā la, mai o lona talitununga o leisi miliona tā la, o se fisoaswani wha atua mai e le maa lo. Ua wha alawilo mai e le whionga le minista ho tupe le whionga le sui pahalemia, muli pola ana rosa ale mori o, se wha manu ianga o se leni po se pasene mai il te ngā tupe nupi wha, mo le au whaisa o whanga uma e onu pasene. Pei ta ina ia wha alawi loa, o le wha manu ianga po pasene mo le nei tau sanga atoa e se fulu. Mai ua mai onu wha amtu watu le wha pasene ia Februari o le tau sanga le nei. Ao le ua wha mai atu le onu pasene muli muli. Na ia wha amanino le nei onu pasene? Ia, o le tau au wha i o le tatou onu pasene, tu lui wha mea alofa. E ono sfutasi miliona tā la. Ma o le nei so soani wha amai lunga tala o tupe, e o ia me lua olu ono. Ia, ma fuafuanga mo iuni lua olu ono. O le wha moe lava ia, ina ia lango i mana onga. Babe o ainga, ia, o le tatou cash pay out. Ia mpa amalusia fo ile teu fa whainga wenga umi. Ia o tatou pa manianga nei. E luni vaenga wa vai na yel fa amtu ina to nei pasene. Momua, tuina sao atu le tolu pasene, ia isui whaisa whanga. E ala i se leni, ia po tatou cash pay out. Lona lua, tuina atu le isi tolu pasene. Ia i totono sa whanga. Ia po le deposit fo i kongo tatou members account. Ma o lei tu lai se fulma le lua le ponga na nei, o le anga wa ai lo le au whaisa o whanga uma lea tenu o le nupi wha, e o omi wha mau mai lunga o lato telefoni, mo le tala i noia se leni, ai mo i lanto o lo i ea lato no ngā tupe tu ua, na sau no le ofisa seli i a le malu Celestina Menireti, o le anga i sa o lava i ai i a le ono pasena nei, e ka vai a lato no ngā tupe o lo o i ai, e au no masese le ni mwhai o na tala i tua. Ua whai lo le nganga wha awhetai o le pulea onga a le kolisi maulunga le tua tane sa la whai, le anga le leo le malo ia pani watalia ila lato tusi tāro sanga, mo le wha le leia leo lo lato whalea o wasilia ile tōtsi fultu sanga, o le seini ngā lima le wha amtu watu lefe so swani mai le malo ia pani ta wala mailana ampasa i Sāmoa, e le tau e tolu se lau fitu se furuafe, tolu se lau lima se fumal whātā la, e whaalele e le tūlanga whaale tonu, wa i le whalea o le kolisi o le tua tane, sau no le whionga le li pule, ma salo peto e tasi le lua masina, o na amata lo leo le ngā luenga. O tāna fōwia, whaamanu wia tele le tua i la asanga o le awhenga i molo tātua tanu i le nei aso, whasoi fōia.
Loi manatu o le ano tanu Te le upu matala Ua ina mai le ana Lea ua masofa mafaia inota Anuma ave o whaanu anu ana Anuma ave o una mawhatiana Anuma ave o una whaanona Le moni le ngā ke ea o loa Mama mole loto, mawhatia no uangana Le no whasa whaavale apuangana Upusua mani e leanga Wa ave amau anele Mama mole loto, mawhatia no uangana Le no whasa whaavale apuangana Upusua mani e leanga Wa ave amau anele Anuma ave o whaanu anu ana Anuma ave o una mawhatiana Anuma ave o una whaanona Le moni le ngā ke ea o loa Ua se puau toa oe ia tumanga No ufa anana i la kama Le manga se mui ma whatia rotoe I lo ua lo wharua o misia Ua se puau toa oe ia tumanga Lo ufa anana i la tama Le maua se moe ma whatia rotoe I lo ua lo wharua o misia Anuma ave o whaanu anu ana Anuma ave o una mawhatiana Anuma ave o una whaanona Le moni le ngā ke ea o loa Le moni le ngā ke ea o Mo la vna fa fona tunu ta au ta tol fo pe ri ta tonu le valu te mile ulu se fulu 5 minute o te aile se fulu male lua na ifa fi fianga so fi filo yo foi pese to yo fo lo fa to im fa ta lo fa tu le tunu fa ma lo nga lu le ya so male ta po inga ya dis fo ina malanga mai malanga se atu ma lo le malanga manuia
Aftai fo I mo le talo ma le tapo inga le totele o le tātou tunu. E o lo tapo e iei whaiwa matiute, nga te rewa o ngā nei whanau. Talofa, si ufufonga o le lau mua. Si mai le panona o oe o le maamora e ila mana ia pe o le penina ta la ia me fai ta fia lo su ngai so lo fa a toa wa be se polonga fie lo sunga so walofa
te ia lo fai lo tama sisila mai lunga ia avea usomo oe tafia no fo mau i lo lotoe ia so uma o lo taolanga o lo ototoe o te musu musu i lo loto ia e salamo Sāmoa tula'i mana tua o tapapai mai ana mua na sa'ili mai le pita e o tatou matua Pa'ao ngata taulua tautua mole atua Sāmoa tula'i mana tua o tapapai mai ana mua na sa'ili mai le pita e o tatou matua Pa'ao ngata taulua tautua mole atua Sāmoa tula'i mana tua o tapapai mai ana mua Afuli mai se
Wasala e au tatunu tai Se ai unga uala tofai Ni o la mona se ina ti ai fatu ala mai La u asoa Ua leiloa Meru pesa tu ile tuna Ua mouma leiloa Apai lava o e la mona mai tofai aue Ai ore a tu sulu o sia Eva formal tautua tu fonga le mo nei tu la la o li te mine ua to e ona minute ona tale o tasi to furona minute ona tale o le tasi ya tasi mai alta tu ni usile nei tu atu fasa longa i Sāmoa walta to programa le tautua mai Sāmoa ma nei fa lono atu inisio tala o mai tatu tu ya na ua mato na maua nei familianga si afio si tu malo sa fata le van taringale tu malo a faftai le ua maua la tu seleni ua mato na maua te minei ma nei tele Ele ngata lea ia o tufanga ma vaivaenga le nupi fa ia mo le au faisa fanga ia nae ono pasene le ua whalonga tu le ua manuia la tau ia ma lo lava le ono sa i tongi ia sa fanga le nupi fa ia wea te me vaivai eto se leni ia tau le le mal tong ta so i fuanga le vai tau ia ma le uti o le whaaso al tele ona ia inga i uti lope te ua maua le te mineto ia onga le whanau wa le tu ua lesfori ne ia onga tamaiti ia na toia e lea i leisi lua vai aso o iluma i e whetau i le leia e le fo i e whiangai tātou i nei mane waenga le nā e le wha peo whai atua tong tātou i fuanga ia o le mea nā tasi i lei tātou ia o le veaso fōu tātou aso malo lo i le sfareile le veaso fōu le se fulu ia le aso malo lo le nā o le matariki ia le whata ua e tātou ni usila e le malo lo i o tō Australia ma Sāmoa Ya, le let fa ona i fa fianga mana i musika o le auli ina minute ona tatu tau mavai le fatalo fatu sunga ya maua i tawati sunga si osi tamiano ma lo lava le on sai mai sunga ya papa sama ya lo fatu por kalame fa tail ma mai nei podi due Wellington pa olo ne yaso mana tolo pisi lava la tau tono falfenga luenga ya ofisa lunga la wala to tele la to ngalu yo aveloli taxi upas ia le vaenga le fio i la isi tāwha le lau pāse se isi company ia le au couriers drivers malo lewa le ngā nurue ia ma e leo ngā le i ngā ruenga o toi o le ni aso toi sfurwha minute ia on tā leo tas o mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound i lunga le website le ClickX Pacific mawhai fo i ona la fo i lau se le ni le mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala e le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le si tala ai oe asi asi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al DigiSound e lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga whiti mawanu atu o li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi lima ono tolu whawha o lua tasi lima ono tolu whawha Sekia DigiSound
Salumana ielele ua mapuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa fa ava no aina ilata feilo ainga malangona ai ole mafana fana esa olava e fa ava dava ainga beata to mafuta fa atasi via ile tama o ile langi leisora elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia i tato i le whela whali Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe mi foa foama alle sili sili ese o lupe salva ese a ua pui fatasi langona na ole nei pese wa to tupe pala fa fatai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi almelona la oh yeah leisora elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga Mana tua pule, ale mana tua fale o na ole ngana. Lo na ta inga ia so ole fau, le mafutanga ia fau. Mafusia i tato i le fela fali, ala una talena. Tato tutu fatasi To mai se hua Ia tatu lau fanua Le ala
sasi. Se fonga sunga ya chewi tapu mana ya malfa fianga na fa ainga. E talwa yo lewo mal time ta lunga ta to fasa lunga na ta tu pese nei ta tu ta mavai ki pela Facebook ma YouTube ta tu fasa lunga mai Sāmoa. Ya e fira ta ya pe audio le fo le tu fa ma ngalo mai le wo nanga ma le tu le ne yaso fa fitai tele la va mo ta to ma ftanga. Fa so fu mo nei time so fu la ba.